Kaba baden sitana mana dwala kaba abeki sitane mana dwala kaba bale mau sitane mana dwala kaba ubache. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمبل ما رجو نتعلم جمعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلين كفك الله سبحانه وتعالى تنتو كما سين ولين مندو كبركة دا عليه أكن نعمة كلين كلينا بيلا جلنا amali masakilin dili halibi kishini nema ko caya danfo na kuntigi ka no lakra muhammad alayhi salatu wassalam anaka sahabawo anaka sudungewo ani mo kelen mi no tuna anofe kanda siranga foda fi alkiyama joduma alaka ambela jale fara o jama sanu mainka ameli mana ufo ku barkan manda o kala men kun mana radio nyetaka misi robene be sawalu ma ko min durna na bamako 103.3 MHz kayra ka fo ambe dimashila no ye kariye min bena tuwabu kalo kile mugama no ye mali ka yerama horonya o tara ka ben kalo mima no ye mois de septembre ya mo kile mugana bi na la sonama o kalo kile ya nga islam ya jati ube ke kalo mina namba doni frafin kalo ye biye o kile fly mo mi bi ga na meni watila anga region na anga cercle kono Bamako re kono ya foda se munu buga lambe mali kokan anga foli ba bela jele nkele nayi alaka shijani kene ya ni labango nyimanda ambela jele ma ambela jele ngam mali mi ni ala yo ke tiye anyi anye tiye mununta an fauna mo ke una be make ko ambela jele mali alaka nyaka dama munu ye mali deme aka seka nya aka seka sabati aka seka koloshi alaka an fara wajama kuluka alaka ndeme mali la kana ngo nyuma na ni mali sabati ko nyuma alaka an wala fene deme wala ka onke o de nyuma yi anga mali ambela deli alaka barka do ala ambela deli mali ndeun chebeni kambe alaka o sabati an nyonche mali ndeun alaka ange de dusumawiye munu be barake ka seka faso yin bondo wala ka faso yin layele aka seka laje ka yele jien jamana to sanfe alaka onke o de unyi mali yin kona ya no ame samyala ni watina ambela deli samyala alaka ke here ya rabbi samia alaka ke here ya rabbi samia alaka ke here ji here ma ji barkama alaka bo anga jamana kono ko kelen bon islam jamana kelen na be kono amado bi alhamdulillah on mtebdo ndaro ne ba ko fambe do an woni munu ndangoni abena fo sanna na on fe walma sanna na on fe an nobi ka bol lansara alaka tene watina ko tigo ya kelen fene la tamo hudu fene fasola no ikena duguye anyo kuna fonu fene sura ka fo ko san fene nanayi oluga san ere tegara ma men ko subayre ala barka la sangu ne menali alhamdulillah ame police kene dugo kaw bela jelema ya rabbi samia ya alaka ke samia barka mai sene fen ala ku nya ku dama ala kan kisiga bo achinya fen klingile na bela jelema ji fana be ka chinya like munun kuna ambe ala deli alaka sabali danu ma alaka fen mum be ka chinya kuna anno bla ko nyuma ala ko no ya anwe ambe ala subhanahu wa ta'ala deli kala be senani watila alaka ke here doni nafama alaka addi kalandeuma o jamana ire fana be nyemo ya nyini fana lani watina kaso buke ambe transition na o fomo ka mo nyini ko bla o ko yinkuna o nyemo ko choisi fana be sena munu to mona ko lubla o barala mala deli fana alaka bense madi uma ya rabbi alaka bense madi uma ya rabbi alaka bense madi uma o mona boni mi ko dama ame ala deli alaka mo yoni sabali dan ire fana ma ngaji anoyi wala sa jamana be toroni dekuni kela ya ba min kono ni amse ka boni ngono chuomina ambe ala deli Benzema ala ko da ambela jele ma nga fota na nga ketaw kelengele na bela jele na kala mo mi mambulo nga sigila o ankara mo ya nga imam Cheikh Hudu Kone alaykum asoro kaba ankara mo ke Alhaji Abdullah Kanta ale bolo ben ne kara fula ni watina nya fa na tuga mina ka beni septembre kalo kle mugaye kle fla de ba ani 22 che ni ala sonama o bebe anga sofaru kalo fene ni o kle fla fene bi ni ala subhanahu wa ta'ala jena nay anga jate u foni ci wala tanno o kala ni ambalmo barawuli ka o kanyini ni anteni na ko ku fo ku barkada radio munum be kuna foni nunu ta yanka la se uma ko radio nunu fene fo sangawu anga foli be suma kulukoro kaw seku kaw sigaso kaw kai kaw mopti kaw ameni bejele info
ani yoro min ni radio bi kala me ala ambe ala deli ala ka shini kana ni laban hujmandi ambe jelema karamo hud assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillah. a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة تقادم ذات نيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل ما سلموا أو كانوا نغو أمون يبعدون تعلم بغوي أو كرا الدنيا يرورو فara muso kan demsen fara makoroba kan an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen silamɛya ka foli kan ɲuman k'a fɔ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ala k'an bɛɛ lafiya an sigiyɔrɔ la k'an lafiya an farikolo la k'an lafiya an ka miiriya la k'an lafiya an ka denbaya la k'an lafiya an ka lahala bɛɛ lajɛlen kan lafiya ala ka da an ka jamana ma ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen inshallah ta'ala. Alhamdulillah ni an selen an ka ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ kan ɲɔgɔn bilasira min n'ale bɛ kɛ ka bɛn ni bidon ɲɔgɔnna ye n'o ye karidon safo selilen kɔfɛ ye k'a ɲini ala fɛ kuma min n'a bɛna fɔ a fɔ cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya k'a mɛn cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya k'a faamu cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'a baara fana baara cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. wala dan ye ladilikan ni bilasiralikan ni ka ɲɛsin an ka sigi bɛ se ka ja cogoya mun na ka an ka sigi ja an ka furuso kɔnɔna na ni furuso kɔnɔna kuma fɔla o kɔrɔ ye ko furuɲɔgɔn fila b'a la o kɔrɔ ye maa bɛ du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a la baramuso kɔrɔbaw ni baramuso fitininw barankɛw ni mɔgɔw ani bɛɛ bɛ a la o sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ja cogo min an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka sigiw ja ala k'an ka sigiw ja wa furu caman bɛ siri dimanche hali bi don na furu caman siri la an bɛ dugawu kɛ minnu siri la bi ala ka barika don a bɛɛ la ala ka bɛn ne kunna lɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen ni si bɛn wa minnu fana bɛ furu ɲini na hali bi ala ka furu ɲɔgɔn ɲuman di a bɛɛ ma a cɛman n'a muso ma minnu ka furu kɛlen don dususuma t'a kɔnɔ a y'a ɲini ala fɛ ala k'o dusu suma minnu ta ni dususuma bɛ ala ka dɔ fara dususuma in kan ala ka dɔ fara dususuma kan. an bɛ mun kɛ bi ladilika ye ka don kuma kɔnɔna na o ye alakira alayhi salam a y'an bɛɛ lajɛlen bilasira ni fɛn dɔ ye hadisa min ne baara kɛ n'a ye i ni ala cɛ bɛ ɲa ne baara kɛ n'a ye i ni e yɛrɛ bakun cɛ bɛ ɲa ne baara kɛ n'a ye i ni adamadenw fana cɛ bɛ ɲa hadisa min n'a b'a fɔ ko ittaqillaha hasma kun sirala ɲɛ kɛra yɔrɔ yɔrɔ tange bɛ sirala ɲɛ i n'ala cɛ bɛ ɲa wa atibi sayyi'atal hasana tamhuha n'i ye juguman kɛ kuma o kuma ɲuman tugala ni tubi ye ɲuman tugala ni baara ɲuman kɛli ye ɲuman bɛ juguman in touché parce que ni juguman kɛra kɔlɔlɔ b'a la dɛ o kɔlɔlɔ bɛ jigin e yɛrɛ de nin kan a bɛ tɔɔrɔ bɛ se e yɛrɛ de nin ma donc e yɛrɛ nin latanga adamaden kojugu kɛbali tɛ yen an bɛɛ bɛ juguman kɛ nka tubi ka bɔ a la yafa ala fɛ ka bɔ a la donc o ye ka e yɛrɛ bakun cɛ ɲa sabanan n'a bɛna sinsin o de kan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin adamadenw baara ɲɔgɔnya ni baara kɛ ɲɔgɔnya cogo ɲuman ye ni kumakan mun filɛ nin baara kɛ cogo ɲuman dɔnnibagaw y'a jira k'o de ye i b'a fɛ mɔgɔw ka e minɛ cogo min na o minɛ ten e min ye furukɛ ye i b'a fɛ e furumuso k'e minɛ cogo di e min ye furumuso i b'a fɛ e furukɛ fana k'e minɛ cogo di e y'a minnu ye du kelen kɔnɔna na e dutigi de bɛ fɛ dudenw k'e minɛ cogo di i bɛ fɛ mɔgɔw ka mun kɛ dɛ e k'o ɲɔgɔnna kɛ adamadenw ye ɲuman na kuma in bɛ mun jira anw na kɛ mɔgɔ ɲuman ye ɲumanya kɛ ɲɛsin adamadenw ma waati bɛɛ furuɲɔgɔnya dɔrɔn t'o ye sigiɲɔgɔnya dɔrɔn t'o ye baarakɛɲɔgɔnya dɔrɔn t'o ye tuma o tuma e ka ɲuman kɛ dɔrɔn mais kana kɛ tajuru sarala ye dɛ kana kɛ tajuru sarala ye o gɛlɛya de bɛ anw kan bi an ka furusow ni anw ka sigiw la tajuru sara karisa y'a kɛ na n tɛ se mɔgɔ ma dɛ nka ni mun sara ma min t'a sara ne ka baara kɛra o tɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye dɛ walahi tɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye cogoya di
an y'a kuma fɔ jumadon tɛmɛnen an ka walada senfɛ an bɛ sigi kuma in kan ni i ka baara kɛra ni mun y'a kɛnɛ mɛ n t'a sara jugu bɛ cɛ juguya dɛ o de la i bɛ mɔgɔ dɔ e yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka karisa kɛra ka kɛ ni mɔgɔ jugu sugu ye cogo di ka kɛ nin jogo jugu bɛɛ b'a la cogo di dɔwɛrɛ tɛ jogo juguba kelen ma na n'o de ye tajuru sara ye ni tajuru sara jogo jugu b'e la i bɛ jogo jugu 100 t'a nɔfɛ parce que n'a ye misaliya ta an b'a dɔn wulu ka baara ye kini de ni wulu ye kin fana ko i b'a kin khalas wulu kɛra kinikɛla e fana kɛra kinikɛla ye an b'a dɔn fali ka baara ye tanni de ye wulu ye kin e y'o kin fali ye tan e y'o fana tan wulu sara parce que ka d'a kan jogo 2 b'e la o fila bɛ tɛ wulu la dɛ ou bien fali sara parce que fila min b'e la o fila tɛ fali kɔni na suma an b'a dɔn jakuma ka baara ye wagasi de o fana ye wagasi e fana y'o fana wagasi kuma in kɔrɔ ye mun de maa min e de ka baara ye kuma bɛɛ e de dusu tɛ se ka sabali e dusu tɛ se ka yafa i ka tajuru sara de kɛ wallahi e jogo bɛ cɛ juguya ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan parce que nin tigi ye kalon de tigɛ e bɛ taa sɔrɔ ni kalon tigɛ ye ni ye e suɲɛ e fana bɛ taa sɔrɔ ni suɲɛli ye ni ye namara e bɛ taa suɲɛ ni namara ye ni ye nɛni e bɛ taa sɔrɔ ni nɛni ye ni ye nɛgɛ e bɛ taa sɔrɔ n'o ye donc olu maaw kelen o kelen jogo jugu kelen kelen b'o la mais e kelen a jogo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ e de la a jogo 10 bɛɛ bɛ la parce que e ye taa sɔrɔ maa 10 mun na o bɛɛ jogo bɛ kɛ e de la e bɛ kɛ mɔgɔ e tɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ e tɛ jala e tɛ diya adamadenw ye donc nin m'an ka sigi gɛlɛya walidalik e dusukun kɛ yafa de b'a kɔnɔ yafa de b'a kɔnɔna na maa y'a kɛ cogo cogo yafa ala kama n'o kɛra an ka sigi bɛ diya o tun ye ladilikan ye summa yan'an bɛ kuma sigi adu Muhamadu ma an deli ka kisa dɔ fɔ kisa in fɛn wɛrɛ yira an ye mun ye kɛnɛ kan min ni kisa ko ta tɛ kelen ye n'a hakili b'ala an deli k'a fɔ musokɔrɔba dɔ bɛ yen ala ka ale ma denmuso sɔrɔ nka denkɛ 3 de tun b'a bolo fo denkɛ 3 in bɛɛ ye furu kɛ a y'a kɛ o bɛɛ sira yɔrɔ kɔrɔ bɛɛ taara a tɔgɔ la yɔrɔ la musokɔrɔba ye sanu de tun maralen b'a bolo a ka laɲini tun n'ala tun y'a sɔrɔ denmuso la a b'o kɔɲɔbɔ ni sanu ye nka ala ma denmuso di ale ma kɔrɔya bɛ na ba nana miiri buramuso 3 in a bɛ jɔn a b'a yɛrɛ kalifa jɔn na a bɛ sanu di jɔn fana ma a wulila ka taa den ninnu ka so a taara denkɛ fɔlɔ ka so o nana tile dama dɔ kɛ yan tile 1 2 saba o bɛna dumuni d'a ma a sɔnna a ye ji bɔn dilan k'a fɔ ko a buramuso ma n'o ye denkɛ muso ye musokɔrɔba ye ne sɔrɔ dɛ dɔ wɛrɛ tɛ sugunɛ de tilala na dilan kan o fana hali pɛrɛn-pɛrɛnna kunna n t'a ko nin ye musokɔrɔba so n bolo tɛ don a la a ko ne yɛrɛ bɛ se halas a bɔra yen a taara denkɛ 2nan ka so sɔnma o ko kelen a ye ji bɔn dɔn buramuso 2nan ma dan dɔrɔn k'a fɔ ko k'a bɛ pɛrɛn a kunna bɛɛ o ye denkɛ yɛrɛ de wele ka na ne ye baga baara lajɛ musokɔrɔba yanni nin a ye pɛrɛnna musokɔrɔba kunna denkɛ ɲinɛ ale ma kuma a ma fɛn fɔ a muso ma fɛn musokɔrɔba ye sɔnma sera buramuso 3nan o fɛ yen denkɛ fitinin ka so kabini a ye baara in kɛ o kama ko la ne ba kuma in bɛ dan 2 ni ɲɔgɔn cɛ musokɔrɔbaya juru bɛ ne yɛrɛ la wa e de ye ne cɛ ladon e de ye nin kɛ e de ye nin kɛ donc kuma in kɔni e yɛrɛ ka ne hamina fiyewu a ye fini ninnu bɛɛ ko ka ban sɔnma musokɔrɔba ye o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka so ka sɔrɔ k'a ale tun taara examen de la buramuso 3 bɛ o cɛ 3 fara n'o ye musokɔrɔba denkɛ 3 ye ba sɔrɔ k'a ale tun bɛ examen de la denkɛ fɔlɔ e kɔni e ma gagné fiyewu parce que e muso ye ne kɛ ale bɔra a kalama a b'a bɛ dimi a ko lalala ne m'a fɔ k'a fɔ e nɔnɔ nka n'i y'a ye muso ja bɛ fariya ka nin kɛ ba la a y'a dɔn n'ale ka foyi tɛ ba la de sinon a tɛ se bon 2nan a ko kuma kɔni tɛ e kɔni ta la yanni e muso pɛrɛn-pɛrɛnnen tun bɛ e yɛrɛ jɔlen ɲini e ma foyi fɔ donc o kɔni ko tɛ ta la o 2 kɔni binna 3nan o denmuso in n'ale sutura ka kuma ɲuman fɔ e de ye nin kɛ e de ye nin kɛ donc sanu ye o de ta ye o fana cɛ bɔra kalama o kɛnɛ de kan a ye sanu d'a ma k'a fɔ n'ale ala k'a kɛ ala k'an kisi n'ale bɛna dɛsɛ don min a bɛ kalifa mun ma o de ye o ye kisa de ye nka an bɛ min fɔ nin kɛra an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ de an bɛna k'a ka jamana kɔnɔ parce que i bɛ fɛnw mɛn taariku tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɛra a bɛ lakali kɔmɔgɔw b'a kalama a ma kɛ Bamakɔ nka a kɛra an ka Mali fan dɔ fɛ yan musokɔrɔba dɔ olu 2 de bɛ o furukɛ kunna mais musokɔrɔba in ale min ye fɔlɔ ye ala ye den caman nɔgɔya ye a denw bɛ se fo den 10 ani kɔ ma ala ye o nɔgɔya ye kosɛbɛ wa fana den ninnu alhamdulillah
dɔw b'a la minnu bɛ jamana kɔ kan olu jɔlen don ni du musakaw ye mais a denkɛ dɔ fana bɛ so min ka kɔrɔ ni sokɔnɔtaw muso 2 de bɛ o bolo soma o dɔgɔnin wɛrɛ bɛ yen kuma dɔ muso tɛ minnu bolo yɛrɛ nka denkɛ min bɛ jamana kɔnɔ yan n'o muso 2nan o ni musokɔrɔba tɛ bɛn parce que ka da ka kɛwale kan musokɔrɔba ye mun jateminɛ a la a b'a fɛ ka du kɔ don ɲɔgɔn ma a ka laɲini ye ka musokɔrɔba denw n'a sinamuso denw kɔ don ɲɔgɔn ma a ka laɲini ye ka musokɔrɔba yɛrɛ denw yɛrɛ dama kɔ don ɲɔgɔn ma musokɔrɔba in tɛ jɛn n'o ye ale to a bɛ muso in kɛlɛ o kama mais kabako ye mun ye don dɔ buramuso fitinin a ye musokɔrɔba in ci kosɛbɛ wallahi a y'a ci kosɛbɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ den tɔw bɔlen don mais furukɛ yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye musokɔrɔba denkɛ ye musokɔrɔba denkɛ in bɛ yen muso in ye a buramuso a cɛ woloba ci kosɛbɛ cɛ jɔlen ɲɛnɛ bon a ma foyi fɔ nka mun de y'a kɛ an bɛna kuma lamɛn mun de y'a sama kuma an bɛna o dɔn dan o kɛra bɔ fo dɔgɔlen ninnu na ka bɔ dugu kɔnɔ waati min olu bɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna bɔ olu nalen a fɔra olu ye ko nin ye o ba ci so kɔnɔ yan bi o taara musokɔrɔba ɲininka fɔlɔ o ko ban ko a kɔni kɛra mɛ kuma t'ale bolo o ka cɛkɔrɔba lamɛn min y'o fa ye ko fa bɛ yen ni fa ye mun fɔ k'ale b'o kɔ o taara fa n'a fa ko wa ko kibaruya fara k'ale mɛn ko baara in ma bɛn fiyewu ma bɛn dɛ baara in cɛ juguyala nka a bɛ mun ɲini denw fɛ u ka ko in dilan u k'a dilan u ka bɛn ko la u k'a dilan nka ko 2 bɛ kɔni o kana o da kana suma o kana maga ko 2 la a fɔlɔ ye mun ye muso in tɛ bɔ du kɔnɔ a 2nan a furu tɛ sa voilà o mana dilan cogo la a bɛɛ ka dilan mais a tɛ bɔ du kɔnɔ a furu tɛ sa parce que a bɛ se ka bɔ a furu tɛ sa mais nin ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini k'a bila yen non a tɛ bɔ du kɔnɔ a furu tɛ sa ale kɔni ka laɲini kɔni o ye parce que munna hɔrɔn min b'ale ni muso somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye fɛɛrɛ wɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ a la ale bɛ jɛn n'o bɛɛ ye mais nin 2 in de a tɛ jɛn n'e ye voilà a tɛ jɛn ni 2 ye furu in tɛ sa ni furu tɛ ka salen kɔ min y'an ba bugɔ an ka labɔ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ o fana tɛ kɛ voilà o y'ale ka position ye type o y'ale to yen o y'o kɔrɔkɛ yɛrɛ ɲininka komi e de muso don e ko cogo di k'ale b'a fa kɔ k'ale bɛ cɛkɔrɔba de kɔ ni cɛkɔrɔba in ko k'ale bɛ cɛkɔrɔba de kɔ très bien bon an k'o to yen sa a bɛ cɛkɔrɔba bonya bon k'an k'o to yen sa mais mun de la an b'a bugɔra e ɲɛnɛ k'ale siranna de e siranna mun ye ko n'ale ye musokɔrɔba minɛ ko bɛna fɔ k'ale n'a muso jɛnna ka musokɔrɔba bugɔ n'ale ka musokɔrɔba de minɛ walasa kɛlɛ kana kɛ ko mɔgɔ bɛna fɔ k'ale n'a muso jɛnna ka musokɔrɔba bugɔ bon n'ale y'a muso minɛ ko mɔgɔ bɛna fɔ k'ale n'a ba jɛnna ka muso bugɔ donc k'ale fana kabala galen tora ten ale bɛ mun kɛ k'ale fana jɛra k'o filɛ ten voilà bon kabako bɛ jana dɛ ni dɔ in ta kɛra dɔrɔn ale muso kɔni dɔ in ta la muso pɛrɛn-pɛrɛnna musokɔrɔba tun n'a ɲɛna de a ma foyi fɔ parce que ale b'a sɔrɔ ale fana t'o sɔrɔ de mais nin ta e ba de bɛ dasi e ɲɛnɛ e bɛ ka don cogoya non ko n'ale ko bɛna fɔ k'ale ni nin kɛra donc k'ale fana ye k'ale jɛra k'o filɛ ten a ba t'o bolo la ten wallahi a ka bugɔ parce que n'ale ye ba minɛ a bɛna fɔ k'ale n'a muso jɛnna ba la n'ale ye muso minɛ a bɛna fɔ k'ale n'a muso jɛnna ale n'a ba jɛnna muso la donc nin yɔrɔ in na den ninnu fana ko olu y'a mɛn olu fana ye kɔrɔkɛba bɛ jamana kɔ kan o ye ci fɔ ye a bann'o hakili ma o ye téléphone ci ka fa yɛrɛ wele fɔlɔ baba n y'a mɛn ko nin kɛra so kɔnɔ e ka laɲini a ma jaabi ko ninnu ye jaabi faamu fɔ fa ye kɔni ko n y'a mɛn ko nin kɛra so kɔnɔ ko hakika ye jumɛn ko cɛ nin k'a kɛra e dun ka hakilina ye jumɛn a ye mun fɔ den ninnu ye a y'o kelen f'a ye a k'a dilan mais a tɛ bɔ so kɔnɔ a furu tɛ sa ko n y'a faamuya a y'a dɔgɔkɛ fana wele n y'a mɛn ko nin kɛra e ko cogo di a ye mun fɔ dɔgɔninw ye a y'o kelen de fɔ ale bɛ fa de kɔ mais mun nin kɛra e ɲɛna cogo di a y'o jaabi kelen fana di o fana ko ale y'a mɛn soma musokɔrɔba ko nin bɛɛ k'a ko cogo di bon fa ko tan muso cɛ yɛrɛ ko tan wa a tɛ bɔ a tɛ kɛ musokɔrɔba ko baasi foyi t'a la nin tɛ bɔ a furu tɛ sa nka ale fana kɔni tɛ to so in kɔnɔ abadan
musokɔrɔba fana bɔra ka taga a yɛrɛ faso la mais denkɛ min bɛ jamana kɔ kan ale ka du dɔ ye Bamakɔ yan du yɛrɛ tun ma ban joona a ye teliya ka du in baara ban joona ka sɔrɔ ka musokɔrɔba ta ka yɛlɛma yan ani bon ni den bɛ fɛ ka na donc kɔsara den 5 in fana bɛɛ nana musokɔrɔba nɔfɛ olu bɛ Bamakɔ yan musokɔrɔba yɛrɛ woloden dɔ de Ala ka den ye Ala ka kuma in tɛ tɛmɛ tile a y'a fɔ a tɛ tɛmɛ tile 10 kan fɔlɔ dɛ o nana Bamakɔ yan o cogo de la bon nka ale ka kuma bɛ mun nɔfɛ yadɔ olu ka position ye mun ye c'est à dire est-ce que olu ye dangadenw de wa ou bien duwawuden wa o kɔni olu kɔni y'o fa kɔni bila ye ka na o ba nɔfɛ bon ani kabalo nana téléphone to n'o fa cɛ kuma to cɛ o tɛ foyi ani fɛn min cogo de la bon olu balimakɛ min fara bɛ tɛmɛ olu kɔni y'o bɔ ka balimaya la pewu ka foyi t'olu ka sira olu ka sira foyi t'a fɛ bon ladilikanw kɔni dɔrɔn ma mais kuma fɔ kun ye mun ye ladilikanw yɛrɛ parti yɛrɛ ko tɛ mais k'a dɔn c'est-à-dire tellement que yani dɔw ka dangadenya bɛ se degré dɔ la an t'a dɔn e yɛrɛ bɛ danga yɛrɛ bila minɛn kɔnɔna na e muso ja bɛ farinya ka e ba dɔgɔya a bɛ nana bolo a bɛ ka e ba a b'a nɛni fo ka nana bolo k'i bamuso ci e yɛrɛ jɔlen ɲinɛ e bɛ ka jɔ ko ni ko bɛna fɔ a kan ne nin kɛra a bɛna kɛ tan ne nin kɛra a bɛna kɛ tan mais denkɛba ye mun ye kuma lakalen ne ye ale ye kuma lakalen ne ye ladilikanw di aw fa tɛ bɔ a ye nin kɛ o t'a bɔ aw faya la o yani aw fa don aw kan ka barika ɲini aw kan ka kɛ ne bɛ ladilikanw dira mais dɔ tun bɛ ne kɛrɛfɛ o tigi wala ko sabu ko mais bon aw kɔni aw b'a karamɔgɔya dilan de sinon k'ale tun bɛ min fɔ den ale bɛ jigin dɔgɔnin ninnu yɛrɛ de la quoi aw nalen ka bɔ dugu kɔnɔ a fara ɲɛna ko nin ye nin kɛ aw ba la yan'a ka taa fara aw ka ba in kɛ dɛ aw tun bɛ jɛn k'a ci fɔlɔ de a b'a ci donc n'o kɛra somɔgɔw de tun bɛ kuma kɛ aw tɛ ne ale cira o cogo la somɔgɔw tun bɛ na ko mun de kɛra mun a y'a ci a bɛ ɲɛfɔ donc n'o kɛra cɛkɔrɔba k'a fɔ ko a bɛ bɔ a tɛ bɔ a bɛ kɛ tan o du fila tun bɛ jigin ka kuma kɛ mais ne y'a kɛra nin côté kelen na ko bon non mais a kɛra cogo o cogo tajuru sara anw ta bɛ ko ka tajuru sara kɛ anw tɛ se k'o fɔ nka an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn o k'a dɔn a kɛra cogo o cogo o fa ye nin mun fɔ a tɛ fa bɔ o faya la o fa don o ka yani o ka a barika ɲini yani o kana fɔ bɛ taa ba dɔrɔn nɔfɛ ka a fɛn bɔ yen o bɛ taali ba in fana o ba de bon denmisɛnnin ko kɔni olu labɛn tɛ ka se k'olu bɛ Bamakɔ yan tiɲɛna olu labɛn tɛ ka fɔ ka bɔ ka taa k'o ba in to o bɛ yen bon ko ye mun ye yani an bɛ fɛnw kalan histoire de la mais a bɛ ka k'an kɛrɛfɛ walayi a bɛ ka k'an kɛrɛfɛ bon yani e bɛ kɛ muso sugu jumɛn ko e ja de bɛ farinya fo k'a fɔ ko e bɛ se ka e cɛ ba e bɛ se k'o dara minɛ k'o dɔgɔya fo ka se o bugɔli ma o bɛ se e kɛ muso sugu jumɛn ye et puis surtout n'i y'a ɲini ka dɔgɔ sɛbɛn mun de kɛra mun de musokɔrɔba ka kɛlɛ min ale ni ka kɛlɛ bɛɛ ye dɔrɔn k'a tɛ fara n denw tɛ kɔ don ɲɔgɔn na n cɛ denw tɛ kɔ don ɲɔgɔn na sinamuso den ni fɛndugu t'a la musokɔrɔba ka kɛlɛ ye nin de ye wa fana i bɛ tila ka dɔ ye musokɔrɔba de la donc ala kɔni ka hakili ɲuman de di aw ma ka an bɛɛ lajɛlen bɛn muso ɲumanw ma wa musow fana a hakili to aw yɛrɛ la sinon n'an ma hakili to aw yɛrɛ la n'an taara nin taa cogo la nin mun ye nin kɛ tan nin cogo in na bon olu ka balimaya dilan a bɛ gɛlɛya dɔɔnin a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ ka muso kelen in to yen parce que ninnu y'a fɔ olu bɛ mais hali mun bɛ faransa olu ta ka jugu olu fana waati kɔnɔ u y'u ka dɛmɛ bɛɛ tigɛ fa la yɛrɛ olu ta kɛra ten de u ye dɛmɛ yɛrɛ bɛɛ tigɛ fa la pewu u ka kuma n'olu ye fa y'a kɛ cogo cogo fa ko k'a tɛ ban nin tɛ kɛ mais o t'a bɔ o fɛ a la o bɛ se ka barika mun ɲini u ka barika ɲini o cogo in na ka continuer k'u ka barika ɲini kɛ nka n'o bɛ mɔgɔ kɛlɛ u ka balimakɛ in kɔni kɛlɛ f'a k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna k'a ye kojugu kɛ et puis a muso ka dɔn k'a ye kojugu kɛ o bɛ se k'ale de kɛlɛ nka fa kɔni t'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ka hakili ɲumanw di bɛɛ lajɛlen ma ala kana to de ɲɔgɔn ka caya fiɲɛ kan nin ka danni maa ɲɔgɔn kana kɛ tuguni parce que ne nin bɛ naba yɛrɛ fɔ ko barika de bɛ ka bɔ an ka ko la k'a fɔ ko an tɛ ka taa cogo ɲuman na ala k'an bɛɛ sababa ma balima lamɛnnikɛlaw k'aw fo k'aw barika da aw ka lamɛnni ko ɲuman na an karamɔgɔkɛ an'an ka imam Cheikh Hudu Kɔnɛ a ye kuma ɲɛbila min sɔrɔ ani bilasirali kan ka d'an ma forobaya la o de kɛra nin ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana sugu min don parce que n'i y'an caman ɲininka nin kuma sugu ninnu an b'a fɔ ko nin bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ de an delila k'o fɔ yan nɔ maliyɛn tun b'i disi gosi nin ya nin tɛ k'anw fɛ Mali la yan nin ya nin tɛ k'anw fɛ yan nin ye wa nin bɛ kɛ jamana wɛrɛ de kan ninnu wa nin ye sinima de ye ninnu tɛ se ka kɛ mais a bɛɛ kelen kelen bɛ ka kɛ Mali la bi
o de y'a to Mali fana bɛ cogo min na bi ani Mali tun bɛ cogo min na kunun kelenw tɛ. abadan. Mali denw bi jogo jugu min kun tɛ fɔlɔ mɔgɔw la o jogo jugu de b'an na. Olu ka jogo ɲumanya kun ye basigi min ni jamana ɲuman min d'olu ma anw ta bɔra o basigi kɔnɔ ka jamana bɔ jamana ɲumanya la ka kɛ nin ye ta bɛɛ bɛ kamana gana dɔwɛrɛ si tɛ jogo tiɲɛli kɔ. Ni an ka kɛwale dɔw lajɛ tiɲɛ na i b'i yɛrɛ ɲininka wallahi est ce que tiɲɛ don maliyɛn yɛrɛ de don wa? Fo kana tɔ kɛ ni ko dɔ kɛra mɔgɔ ba ni dɔw ko dɔ kɛra ayi ni ye nin ye tan nɔ a den tɛ a joli tɛ a joli yɛrɛ don adamaden tiɲɛna de an tiɲɛna de an y'an ka taabolo kɔrɔw bila adamadenya ladamu minnu tun bɛ yan nɔ olu wulila ka bɔ an fɛ yan fɔlɔ hɔrɔn tun b'a yɛrɛ faga ko min na walima ka taa diɲɛ fɛ fɔ saya a n'a a wolo yɔrɔ mɔgɔw ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan bilen maloya ko min na an b'o kɛ bi ka tila ka taa an jɔ dugu camancɛ la ka an waso n'o ye k'an kan kɔrɔta n'o ye. Tiɲɛna n'an m'a lajɛ malidenw n'an m'a lajɛ an bɛ ka taa bolo min kan bolo ɲuman tɛ dɛ. Ba min kalo 9 mɔgɔw ka hakɛ to e b'a kɔnɔ a bɛ sigi ni ye a bɛ jɔ ni ye a bɛ da ni ye kunkolodimiw kɔnɔdimiw ɲanaminiw dumuni tɛ se ka dun fɛnw kasa b'a tɔɔrɔ fɔɔnɔw a sugu bɛɛ kalo 9 in kɔfɛ jiginni ko nɔgɔman tɛ dɛ. Aw ma ye jiginni waati la an bamanan ye min fɔ a jigintɔla Isa la ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya. Hali n tun ka sa ka kɔni ye dimi min tun b'a kan muso min y'o kɛ e la i kana denya daminɛ a kɔ a n'a disi n'a sen fila kan banakɔtaga bɛ kɛ sugunɛ bɛ kɛ fɔnɔ bɛ kɛ denw bɛ yen wallahi denw bɛ yen Sheikh Hudu baw b'a ɲɛfɔ cogo min na u bɛ den da u kɔ la k'u da u disi kan de tellement den t'a fɛ a ka bila a t'a fɛ a ka foni ka maɲumanko sugu bɛɛ kɛ muso kisɛw bɛ jamana in kɔnɔ ye dɔw y'u denw labalo ni maɲumanko ni gɛlɛya sugu dɔ ye a ka bon lakali ma o min y'o kɛ e kana kɛ mɔgɔ ye fo ka taa mɔgɔ dɔ denmuso ta kana den ma walasa e ka se ka kɔ to e toro min ta kana o de bɛna kana nin kɛ bala ba min ye ni sɛgɛn ni maɲumanko bɛɛ lajɛlen kɛ e ye e na ko ala bɛ sunɔgɔ la o de y'a to jamana in bɛ lahalaya min na bi Sheikh Hudu fan kun ka kɛ tan dɔwɛrɛ tɛ o dɔwɛrɛ tɛ de an kɛwale de don tiɲɛni fɛn fɛn min bɛ yan nɔ bi ma ka sabati a yi di nas an yɛrɛ bolo de y'a bɛɛ kɛ an ka lajɛ an ka segin an kɔ an ka lajɛ an ka segin an kɔ nin tɛ Mali danbe ye Mali kun dɔnnen bɛ ni turunin min an ye turunin di ka bɔ Mali kunna an kɛra dɔnbaga lafili ye kafiri danbentanw tun bɛ ko min kɛ o bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan bi o bɛɛ la an bɛ k'an kule n'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe ni hɔrɔnya sugu jumɛn b'an bolo yan bi mɔgɔw ka lajɛ tiɲɛna an ka sabali Ala kama an ka sabali ko ninnu ye ɲumanya de k'an ye an ka sabali ko ɲuman in an b'a fɛ dɔ k'an ɲɔgɔn k'an ye don dɔ an ka sabali k'an yɛrɛ bɛ den sɔrɔw la n'an ye jurujugu don ka bila kama tadi n'o tuda an bɛ jama fo u ka lamɛnni ko ɲuman ka Sheikh Hudu yɛrɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la ni Sheikh Hudu ma nin lakale ko nin kɛra anw yɛrɛ fɛ Mali la yan mɔgɔ caman tɛ se ka da la ko nin ye Mali yɛrɛ histoire de ko nin kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔ yan a kɛra minnu b'a la den yɛrɛ de b'a lakale mɔgɔ tɛ nkalon da yɛrɛ la kɔni anw yɛrɛ balimakɛ muso de ye nin kɛ anw b'a la ni mɔgɔ kuma kɔni fɔra kɔni o ye diɲɛ dan kɔni ye o donc a kɔrɔ de ye denkɛw aw minnu baw b'aw a bolo kɔrɔ a y'aw janto aw baw n'aw musow cɛ la k'u ka lahalayaw kɔlɔsi a y'aw janto ni ɲɔgɔn cɛ la n balimamuso aw minnu fana bɛ cɛlasigi la bi a ye ɲuman kɛ aw buramuso kɔrɔbaw la hali n'u tɛ ka ɲuman k'aw la a ye ɲuman k'u la buramuso kɔrɔba ninnu bɛna taa tuma dɔ la i furukɛ in yɛrɛ bɛna taa e de ni den in bɛna sigi i n'a fɔ denkɛ in n'a ba bɛ yen nɔ cogo min na bi ni y'an ka du 100 ta bi kala i t'a sɔrɔ du 90 bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba taara musokɔrɔba de ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan o cogo kelen na e min bɛ yen bi ne ye denkɛ in muso ye e ye dɛ a bila i kunna ko denkɛ in n'o ye cɛ ye a yɛrɛ tatɔ don don dɔ k'i fana ni denw to ɲɔgɔn kan n'i ye juru min don a ba la Ala b'a sara dɛ Ala b'a sara lahara yɛrɛ tɛ kɔnɔ o dɔw la yɛrɛ lahara sarali bɛ yen dɛ nka diɲɛ kɔnɔ yan nɔ Ala b'a dɔn k'i la fɔlɔ i k'a nɛnɛ fɔlɔ i k'a kunnama i k'a nɛnɛ fɔlɔ donc an ka sabali Ala kama furumusow an ka sabali Ala kama an minnu ye denkɛw ye an musow diyara an ye cogo min na
an baw de sɛgɛnna an na fɔlɔ dɛ n'olu ɲɛ b'an an jɛlen n'an parilenw ni an kokoɲumanw na an ka poste baw la bi an ye directeur ye an ye ministre ye an ye nin ye an ye commerçant baw ye an bɛ ka tubabu kan baw fɔ k'an ye kalan baw kɛ o tɛmɛna sira minnu fɛ musokɔrɔba ninnu de ye o dira n'o cɛsiri kɛ bi kunun ka tɛmɛ bi mɔgɔ dɔ bɛ na bi k'a bɛna olu jɛ o cɛsiri o tɔnɔ la ka na gɛlɛya ta k'a da olu kan walahi ala tɛ nin ko lankolon to yen vraiment ala ka hakili ɲuman d'a ma a ka kan tiɲɛ na Seku nin n'a ɲɔgɔnna kan ka to ka fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw hakili jigin ni du caman bɛ yen nin ko ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ kuma dɔ la fɔ da t'u bolo nin bɛ fɔ sisan i b'a sɔrɔ an bamuso kɔrɔ caman sigilen bɛ u b'a fɔ ko ko a bɛ i n'a fɔ ne ka kan ɲɔgɔn dɔ de la kalilen filɛ nin ye tan nɔ donc a ka d'u ye kuma bɛɛ nin n'a ɲɔgɔnna ka fɔ kuma bɛɛ nin n'a ɲɔgɔnna ka fɔ dɔw mana wuli a tɛ buramuso kɔrɔba ninnu dɔn a t'u dɔn an b'u dɔn koyi an b'u dɔn dɛ mais an ka dɔn an b'o de fɔ joni jalaki tɛ den de n'u ni ɲɔgɔn cɛ minɛ k'olu ye kulu de ye i bin'u kan kara u bin'i kan kara donc olu ta mana kɛ kɛcogo o kɛcogo min ye e ka sabali k'e nana sigi olu denkɛ de muso kunna e ka sabali bɛɛ tatɔ don o ye tiɲɛ ye nka musokɔrɔba in bɛna taa a tɛ mɛn donc sabali ko sini k'i yɛrɛ bɛna bila musokɔrɔba in place ɲɔgɔnna la i yɛrɛ n'i denkɛw muso n'i ye ɲuman kɛ bi ala b'u fana bila ka ɲuman k'i ye n'i y'u ta in tɔɔrɔ ka denkɛ tɛ yen waati min na k'u suru ka kuma jugu f'u ye ka jigitigɛkanw f'u ye ayiwa don min na denkɛ yɛrɛ b'a ka kaburu kɔnɔ dali la e ni i denw ani i denkɛw musow a dɔw mana fɔ i yɛrɛ bɛ don soju de kɔnɔ ka taa kasi k'i miiri ko e min ka kunu a ɲɔgɔn natɔ filɛ nin ye dɛ danga dun mana kun bɔ ka ban o ye Moriba Yasa selen so kɔfɛ kɛlɛ la o tɛ se ka kunbɛn bilen ala ka hakili ɲuman d'a ma Cheikh Hood an bɛ foli bila ka taa Kɛnɛdugu n'o ye Sikaso ye an'an balimamuso dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi yɛrɛ vraiment a ye kunnafoni min las'an ma tiɲɛ na kunnafoni a y'a nisɔndiya kosɛbɛ i b'a ye adamadenw bɛ hami ko caman na a ye n bilasira nin na a ye n bilasira nin na nka ale ka bilasirali n t'a fɔ n ko a ɲɔgɔn ma deli ka se kɛnɛ in kan dɛ nka tiɲɛ na bi ta in a ye ne nisɔndiya kosɛbɛ ale ka bilasirali tɛ dɔwɛrɛ ye ko ale baarakɛla musoman de b'ale bolo bɔnni o b'ale ka sokɔnɔ baaraw kɛ ale yɛrɛ bɛ bɔ a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la mais baarakɛla musoman in ale y'a jate minɛ a ka seliko de tɛ ten tɛ seli matarafa ale mana bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na a ka seli contrôler mun na i selila wa a kɛra tan wa ka ɲininkali ninnu kɛ jɔn y'a ye seli la i ye seliji ta yɔrɔ jumɛn na i y'a kɛ cogo jumɛn na n'o ko jɔra la a bɛ tila ka wuli a bɛ seliw kɛ mais ale b'a ye a bɛ seliw kɛ en gros la ale kɔni bɛ ka seko kɛ kuma bɛɛ ka kuma n'a ye k'an bɛ se k'ale bilasira cogo di a kan ka mun kɛ wa nin bɛ ka nin selibaliya mun kɛ nin n'ale bɛ ka seko k'a la fɛnɛ yala ale tɛ kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ a la wa inshallah ya an caman bɛ yen bi baarakɛla tɛ ka n ka baara kɛ dɛ a tɛ ka nin kɛ dɛ a tɛ ka nin kɛ dɛ n ka baarakɛla tɛ ka ala ta kɛ mɔgɔ min bɛ hami ni baarakɛla ye waliden kalifalen b'i la a ka diinɛ ko la o problème ɲɔgɔn man ca an ka nin kɛnɛ kan dɛ donc an bɛ foli bila ka taa Kɛnɛdugu an balimamuso ɲini ci in bila ka bɔ Sikaso bi ka na k'an k'ale bilasira lala an bɛna bilasirali kan min fɔ a bɛna seko kɛ baarakɛden yɛrɛ fana tulo ka se ka sa ala sɔnna a ma ala k'an bɛ sababa ma amin 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 an bɛ dugawu kɛ ala k'an sara ni hɛrɛ ala ka a ɲɔgɔnnaw fana caya amina ya rabbi Allah mɔgɔ mɔgɔ bɛ i ka mara kɔnɔ ko mɔgɔ k'o de faamuya ala ye mɔgɔ min ka mara kalifa e la a bɛ i ka mara kɔnɔ waati min i bɛ ɲininka a tigi la mɔgɔ kungo la a tɛ dɔrɔn a bɛ baara kɛ ne bolo an bɛ baara de la a banna komi mɔgɔ caman ye n ka baara kɛ n k'a ka sara ma banna a ka ko tɔ tɛ n ka sira ye an b'a dɔn a bɛ i ka sira la dɛ i b'a dɔn k'a bɛ i ka sira la mun na n'a fɔra e de ka baarakɛden don nka ni a taara tiɲɛni kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka so communication ma den ma dɛ wala e kɔni e b'o dɔn bon o bɛ cogo min na lahara ko fana bɛ ten i jilaja waliden dilan a nana baara la e bolo de mais i jilaja a ka bɛ bɔ i ka so don min a kana bɔ dɔrɔn parce que n ye baara kɛ n ye n ka sara sɔrɔ n t'a la mais a tɔ ka taa ni fɛn dɔ ye tuma dɔ la ni mun mana n'o ye ala ko ye n'o ye jogo ɲuman ye e b'o mun kɛ alhamdulillah summa i ka baarakɛden i ka hamina dilanni ye a nafa ba bɛ sigi e yɛrɛ de ma e bɛ bɔ ka taa baarakɛla kan ale de n'e denw to ɲɔgɔn fɛ mais n'ale man ɲi ale tɛ seli jogo ɲuman t'ale la e denw bɛ tile ale de bolo e dan dɔrɔn peut-être e denw bɛna si ɲɔgɔn kan de soit depuis sɔgɔma e bɔra mais bon fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma donc a bɛ hami mun kɛra n'a ka ɲi bɛɛ de kan ka hami ni baarakɛdenw ye nin cogo in na an b'a fɔ ka dugawu k'a ye k'a ɲini ko ala k'a dɛmɛ ka baara in sabati a bolo nka ladilikan min bɛ di ale bɛ cɛsiri mun kɛra nin an b'a fɔ ko alhamdulilayi ko bɛ wasa kɛ
parce que silamɛya bɛ fɛn min dɔrɔn o de ye ka mɔgɔ bilasira i k'a tigilamɔgɔ bilasira to ka bilasiralikanw d'a ma k'a to k'a ladi bon nin ye ka baarakɛden de i b'a fɛ a ka kanda sɔrɔ a ka aljanna sɔrɔli projet k'a fɔ Alakira ko alayhi salam n'Ala ye maa kelen kanda e sababuya la o ka fisa ma ka tɛmɛ dunan n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ kan donc ne b'a fɛ cogo bɛ n ka aljanna sɔrɔ ne ni den ye n'o y'a sɔrɔ nɛgɛli de b'a ɲa bilasirali de b'a kɛ lajali de b'a kɛ i bɛ se ka fɛn o fɛn kɔrɔ vraiment o kɛ n ka lafiya n ka nin kɛ en tout cas fɛn o fɛn kɔni bɛ se ka na kɔni lajali la lafiya la yani e t'a kɛra dɔ la i b'a kɛra parce que n b'a fɛ ka aljanna sɔrɔ ne ni den ye de a ka kɛ alamɔgɔ ye a bɛ bɔ ne fɛ o ka sɔrɔ a bɔra a kɛra alamɔgɔ ye an bɛ mɔgɔ dɔ Bamakɔ yan n bɛ muso dɔ dɔn a bɛ san caman bɔ ale yɛrɛ tɛ ni barikaden 2 nana sisan n'o kan ka taa baara la barikaden musoman 2 nin ye silamɛ nin tɛ silamɛ ye mun tɛ silamɛ ale b'o de ta ni ŋaniya jumɛn ye walasa a k'a tubi walhamdulillah a ka ca la barikaden bɛ taa bɔ a fɛ waati o b'a sɔrɔ a tubira a kɛra silamɛ ye a y'a mun ka ca wallahi a b'a tigi ta a b'a bila baara la a b'a nɛgɛ k'a sanuya ka fɛnw masha Allah a ka laɲini dɔrɔn n b'a fɛ ka janna sɔrɔ dɛ hakɛya mun tugura bolo a taara ka dɔw yɛrɛ don furu la yɛrɛ a ye dɔw don furu la yɛrɛ parce que a dɔ ta kɛra o tigi y'a silamɛ n'a somɔgɔw ko non olu tɛ data ka ko la baara bɛna ban a somɔgɔw ka sara ko ban sera ka somɔgɔw nɛgɛ bɔ n'a ko ten a bɛ jɛnɛ ne k'a don furu la ko bɛ jɛnɛ ye donc a ye mɔgɔw bila cɛ bɔra a ye o don furu la o bɛ yan dɔw yɛrɛ fana b'a la fana yɛrɛ ale ne nin ka ta ye kelen ye ale ye hamina mun na baarakɛden a bɛ se k'a nɛgɛ tu da ka kɛ alamɔgɔ ye a nana ale yɛrɛ fanga tɛ se a bɛ karamɔgɔ de sara wallahi a bɛ karamɔgɔ sara soma k'a ɲini sigidalamɔgɔw fɛ a bɛ sigida mun na a bɛ don aw ka kelen i ka baarakɛden musoman bɛ fɛ i ka jan kɔ dimanche wula fɛ heure 1 k'a daminɛ 5 heures ou bien 4 heures demi ka taa se heure 1 kɔnɔ i bɛ heure 1 di o bɛ fara ɲɔgɔn kan ale yɛrɛ ka so a bɛ karamɔgɔ sara karamɔgɔ b'o kalan seliw ni selisɔrɔw ni fɛnw na walhamdulillah n b'a dɔn o muso dɔ fana ye Bamakɔ mun b'o fana kɛ donc ale ta in na a bɛ cɛsiri k'a nɔfɛ a bɛ se o ɲɔgɔnna fana ladege fana k'a fɔ ko komi ne kelen ko n ma kɛ tuma dɔ la gɛlɛya bɛ na don a la mais a bɛ se ka hali n'ale kelen tɛ se ka karamɔgɔ sara a ka sara a yɛrɛ ɲɔgɔn dɔ bɛna sɔrɔ mun bɛ hami komi ale cogo et puis n'o ye o bɛ se ka karamɔgɔ dɔ sɔrɔ min yɛrɛ labɛn n'o ka baara in yɛrɛ ko fi sabi la o bɛ se ka kɛ dɛ peut-être parce que n'u ka kan na ka di bɛɛ ye a bɛ se k'o sara dɔ la yanni o ka sigida la barikaden 3 4 5 nin tigi bɛ na ka bɔ karamɔgɔ dɔ ɲini a kɛra musoman wala a kɛra cɛman ye a bɛ to k'o kalan seli sɔrɔ ni seli kɛcogo ninnu o bɛ wajulu min kɛ o bɛ e yɛrɛ dɛmɛ k'i ka du dilan de o bɛ dɔ k'i ka du de dilan e waliden dilanna bɛ taa dilan ka di e ma donc vraiment an b'a fɔ a ka laɲini na a kɔni k'a bila a kunna dɔrɔn ko nin ye a ka aljanna sɔrɔli projet de ye nin y'a ka aljanna sɔrɔli projet ye donc nɛgɛli min b'a to n'a bɛ se k'a to nin ka ɲɛsin ala ko ma cɛsiri min b'a to a bɛ se ka ɲɛsin ala ko ma a ka jija o la o dɔ ye ka mɔgɔ ni mun bɛ a kalan ka jan waati dɔ ko hali n'a kɛra dɔgɔkun kɔnɔ heure 1 dɔrɔn ale b'o kɛ cogo min na a bɛ sigiɲɔgɔn dɔw fana ka baarakɛdenw fana kɛ t'o cogo la n'ale yɛrɛ kelen bɛ se k'a sara n'o tɛ se u ka bolo fara ɲɔgɔn kan vraiment u bɛ mun kɛ a bɛ k'u ma hɛrɛ u ka sigida la a bɛ kɛ o ma hɛrɛ ye don n'a lahara bɛɛ lajɛlen na bon ale bɛ fo mais i b'a sɔrɔ ale bɛ hamina ka baarakɛden an yɛrɛ balaka camanba yɛrɛ de bɛ mun mako t'ale denw yɛrɛ o yɛrɛ wolodenw ka seli ko la wallahi o tɛ seli o mako t'a la a musomanw cɛmanw ale ka foyi t'a la a da yen dɔrɔn o ye dumuni kɛ e kora wa e ma taa ekɔli la fɔlɔ wa e m'a kɛ tan fɔlɔ ale ka hami bɛ mɛn den ala ko foyi t'ale ka sira ye bon yani vraiment an bɔra ka kuma min fɔ ka fɔ an fila an danbe ma an ka jamana tiɲɛna olu de mɛ ne ni ɲɔgɔnnaw bɛ yen ale bɛ ka hami cogo min na n'ala sɔnna hɛrɛ dɔ bɛ yen hɛrɛ dɔ bɛ yen ala ka n'a dɛmɛ a kɛli la ala ka baarakɛden yɛrɛ kanda ka d'a ma baagaden fila k'a dɔn k'ale ka hɛrɛ bɛɛ bɛ kanda de la n'i y'a ye e ka patron bɛ hami na i ka ala ko ye a bɛ kɛ hɛrɛ de fɛ sinon mun b'ale ka sara la dɔrɔn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ o y'a ka baara de ye o e b'a ka baara kɛ maka tila k'a ɲini e fɛ e ye nin kɛ ça b'a fɛ ka kɛ alamɔgɔ de ye a bɛ fɛ i ka kunnaja de sɔrɔ donc a lamɛn
iga baraka nay ala ka den yere kanda ka patron in fana deme aka se ka nim da sran man ka inshallah balmo ambe folisi awma ko lameni ko nyumana amba jigi ni babu mi ni karamo boraka fo sisa mo chama bi ni rosoro ni ko ina kusube kuma ka hini ala jon mo fe ni fene saraka bo sira dodi ne arjina donda sira dodi jonga kuna jasoro ala yoro o dodi ni jonga se ka gere ala la o bara dodi ni tiere la nunu bora u faso la kana o dana fe nyini de la nga fe nyini ta la herema ijme ala nyini ni mo bora i faso la itara yi ala soro yi fembe soro tamam wallahi ni ma ala soro yi jena kono fembe soro kata be fu vraiment anganjija ni be wajibi am be kilinglema angani do anga programme na nunu munum bena anga jija u kaseka ala soro nu nana an fe an dali mala kan islamawi kan islam duye anye dina duye anye wajulu kala duye anye almamin duye anye mo nyuma duye anga jija baraka de munum do an fe ya o baraka donc o yechugo no lula mara chugo u ka dosoro ala ko la ambulo ka bo o de ala ko yere ke toy kata ebno mi la ben ko bla kata de ebno bla o kata dudo de bla don do ado yere be no ado furle no kaba do de musodo walma do mam ne lendo nata chela sigike ebna ala ko mi nyafu ina ka sonya ko munu nyafu ina seli ko ni janaba ko lu na nyogo nawo ubna to ko to bara de ke ulu fene dina ke dematigu ye ubno fene nyefo ibna baraji tama soro de sigatala bo duti ke fene bekangi hakli tonina ebi muso de meni nyogo na bara nyama chugodi tamam kasa ka barake de ebe ala ko losia yala be seliwa aka to ka e agere yere la kana na imabwala abla kola anyefa yana ate malmatu do yini wa o ka to kana u fara nyonga na fo shekuru boraka fo tigomia ni ni nyefo yi muso nyana donc o bai se ka nyefo sigidala ni nzo na ko be dlanda ni misika ke jekulu ye ka nunge tongi mbe ke nyuma ye ka nyeshin nunuma wallahi mo shita ni saraha ka do fona kara alai ado be bod dugumunu na do ni bamako kaja ala ko do ni te ali chewte ala ko do de munu be ga ni ga do faunu baw olute femindo nu na dugu ba kono yanno o be na fenini ku ka konom na unsoro katla ka ala ko fene soro kataso donc to makara to no fly vraiment amunu mbiga ani namembi mbeka jija anga seka ni projet nyona do sigi senga akacha ala fe mo te ala ka jien soro ko donne sila ucha mambe ni mi no gare ma ni yoke ni ala koyi akacha ala fe be ala ka jien soro ni oye sababu nyumawo ani sira tiga nyumawo ala ka ambla olu kelila ame foli bla ambal mam so ka boya fo siga so ka bela jelen fo anga kala mo anga almamu yana be temero kan naam an baraka dadel kande ni yengal ka chuko mona nyumano alhamdulillah mais minga juguna be wallahi dobe walde nunu chende kadara lena na bara de la okaso chama be u be kulangoli jugo su bekala ere kaso ana bara de la parce que finu kuntando do rebe ka bala da te finu atado wallahi ere be ne demuso ka bla o lobe no ka finu kuntan bodinu ke karano ne fe ba bla barga dem bla dole la parce que ka ba mbole ana o ba ere fa le wana na ka atay no wa andrina la fo ka amalo bang wallahi ka ane mo yere fana be fana yani le patron ere den chimanu ne be ko jugu ta ne shama yani ka chenu ke ala do hali patron ere wallahi wala fara bala patron ben ndo ke ado rekere ko seba e ka legi patron bala patron deum bala deum no fe mo bala wallahi walidi ni baba banga dumi baba ba ka baraka de ko fango ro famia pi ani munu musomu refana ka jugu baraka de nun do ala walidenu ka juga ba de jamana ye kaba gode do buga anye ni nga a dema ala kala kula watla do buga chenka do bi ka faria ma ka jugiya ma ka juga ma e nga galamani karama tige sarala e nga din kata ma do ta pi abe neni abe doga abe fe bon kawa ko e munye ante sanya ko ranne ya e ba suru o musu sugu nunu chama barga den tala barga tale bolo mun akuma ka cha kuma cha dai kogo ne go ma barga den tembulu wala mo ne ma barga den tembulu me barga de be wati mena ibi kan barga den min du ka torga fembe daka wala fembe me fanga feno famia ala ba fa en qur'an ko nana ko ale ala de gere sega ko kla adama do ni nyogonche wa gere sega nunu na
Quoi dota korota ka dota jigi. Ma quoi yoga muna liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Walsa doga so ngakolo doy. Be ma ko be nyongana kuy. Yani ni begere wartigi. Jobe jonga dogochi. Abadan. Ere la ga wartigi bi ga jeli ta ga dogochi pa ko taga be take. Wallahi. Jobe jonga wululu bo. Personne ite mo shi soro. La wa e warbe bo warbe ne bo ne ga wululu bo ko ngara. Abadan. Mais wululu borende ala ka ori ala fangandale male kiramu male farkulu la. Voilà. Nga wartale ale ma ko warla. Ga sira fe ala ga sega nagashi. Ouais. Ale ka balo be dlo ela. Ouais. Abina bara min ke. Voilà. Wano fana te frère est wululu mboyere etisi. Tisi. Dan ale e mako bala le mako fana bela. Bele mako be nyokona. Nafolotigi mago be wululu bola ina. Amako bade bala nati ale. Wululu bola mago be nafolotigi mbolo warla ka balo no e be mago doni me bela. Ay nyamanchero ka fogolo te nyamancha anga le ke ni nyama. Amanga double siza. Ala. Amtami. Ni nyamanchela ko bi kunyogon kele anga quartier ngono ko nyama match ka bo kunyogon kele. Ouais. Chegudu amanga double. Voilà, ça on te sait. E wa Subhanallah, subhanallah. Do lu ka bam e do jolde. Donc olu mako be auna, amako bola. Nyana be nchugo de la. Do ni baragara numble ni baragara o bora bigo baragara karate bi. Dutma be ci goy. Allahu akbar. Dutma de be ci. Sutura tra be dutma be wallahi baragara de ru. Allahu akbar. Afini no ko lawo. Yoro frana ka jew. Yoro joshirawo. E demsadun kurawo. Yare nin kara tawo. Baragara de ne be. Da ayo mena ci goy. Da amna ci gonya. Da minga nga bunya ko spe ako kala ko koroshi. Naam, an me fga men fo ka. Inshallah. Ala kan be sawaba ma. Ni o temana ka boyin. Ni an balmanke do fene ka kuna foni. Kuna foni ngoni atundilla kana ya. Andana emission nurla. Ado etunte ya asra obe reyon ke rola indela. Tamam. O do ina adina nyingali Dr. Ousmane Swalihu ye blas ke fatwa koka. Ma balman yin tala kan wole. Ka ba fe ko ni kramo hudu e nyon soro ko nga problème di huduma. Kaka blas la kan di. Blasale kan inte dore akwale balmamso u ya furu chedoma du beje na nayi na fa mba foti wona sunani fardala adira cheima ala ke kono kera tara chefi amata me wati ninka chena na dugu taka farda kabeta jamana kono kapta feminina ja ala ya ke chebna boddo mina kata ja ulu balmamso karsegalendo nga ukunta do cheta lengo fa na donga fo cheta ka soro kono bala donc ko go chere ma de na soro o chugula ouais cheka o tali konna na ko cheye mingi abda se santan duru nyo na ma la ilaha illallah chema segi ouais bo wati na semunga muso na ka dama ka shika ale tise chana ni make charge ale tise ka ni sigi ke ay dama ka shika wuye ko bela jelenga nyama soro so mo munu ya do furu ina so mo kelun tlala ka faraka ka furu wala ka ouais furu in wara kala munga ka be tiami fe utlala ka do fenema ouais adile uma ala nana garsige ay konya sabako chefe ouais musuman kele ani cheman fla ni mafi naam donc o kofe che folo mi ni at o taraka garsegalento o sigina ka botunga fe kana ouais on allait ça muso nyana na dawka ouais muso de ko fo ale ka furu doin wala ka tlaka singa ta ofi naam so mo ya ka fo furu in kara kechugo mina uluti se ka wala ka ouais chay ikundira made de ouais ami kanwa idrama furu le launde ake ouais i ka damakashi min ke chana anya ka fo de gumbi ka furu wala ka ouais anyi doni mina i yɛrɛ de ka diɲɛ kɔnɔna na i y'a fɔ ko ka i don a la an y'i don a la fɛnɛ donc olu fɛnw na k'a fɔ anw tɛna fara i kan ka nin furu in bɔ bilen i bɛ to nin de la sisan bon a tɔgɔ ye di kuma nalen se cɛ fɛnɛ ma n'o ye cɛ fɔlɔfɔlɔ ye min nana o y'a yira la k'a fɔ ale bɛ min ɲin'a fɛ a ka to a ka furu la min kɛra ale t'a jalaki ni jalakili bɛ kɛ ale de bɛ jalaki sabu ale mɛnna kojugu ale t'a jalaki nin wale in na a bɛ furu dɔ min na a ka to la ale jɛnna ni o ye muso de ko abada k'a tɛ to furu la wajibi la ale furu bɛ sa wa wajibi la a bɛ tila ka segin ka na ni cɛ in kun tuguni cɛ fana ko n'o y'i furu sa ka bɔ nin na ne fana t'i furu tuguni donc diinɛ kiti sira fɛ Dr. Ousmane ye walawalali caman di a la ka fɛn caman fɔ a la o don donc hali bi ko muso jɔlen bɛ k'a bɛna furu sa ko ni ye nin fɛ na ko ni a fɔra k'e ka nin muso sugu ladi ni bilasirali kɛnɛ kan k'e bɛ se ka mun fɔ olu balimamuso Ala sɔnna Ala k'an sɔnba bɛn Ala k'an sɔnba bɛn
ame do kala ka hakili mandama kala ka hakili mandama amina ya rabbi Allah ne ga dadil kam nya shin cere flade ma folo Allahu akbar abe cheminga furu labi ni ne do do ne be jako wallahi la de me jako pew yani kadon temo furu no gan o folo flana cha folo mini akwa be sere do o ka position ka fo ne al ne borante furu jamil o fana ka toti o ka to position ka ale fana ka do temo furu no gan muso mbese ga kuma alabi fafu ga gligi ba de do mado ga shinga boka ele maile mate ale re mi muso ne bina mfo sadere suma munye fa ale re sisan ale bina anye jo aduna ni fence good mai nek me tanne ne ne karata mbara ka taya suma ne hana karata nsegira kana ya okuma muso re jara ne kele ni te me muso be jara muso kacha do ne gon sadere ngabe ne sabal sabal do ne sabal wala ga me dron abe chemnga furu labide ko mana gelati ale ka jako ni mana ga foka le janako o fana atena da be to pulum na atena la sura ba hakki sura mun koy idan o de ye san folo fole summa abla dini munyi akado folo miya salama ko ala ka latiga de yana latiga do furu kara chetara tuan fe mado amandi amado tuana ko mo tuan fo shigala ininte ka fo nga furuke kata santan go ken tese kanani o kala ininte madola lalo gelaw binani ay ngamo la do kajija o ka do ka kofle o somo la kwa hani ni dobuska fo bara de tega soro papier tiga nyina bo mais e kuna foni manga tunu ane bi telephone cleaner e mana donen soro do la do ram gani clean soro wulel ka hakli siga fo mbiya garama ni ne biya e ko hakli sigino mais ki wara be tunu erebe dugo mo wala be fenti ka ke komi ba la o ko no manga ke wala maro tuana ko chama be digu ko nana ni yore kadi chama ne de maga gere no na me gela alle gela be kana to kuna fon ga tunu mo wala kuma kan duma rebe na ne hakli sigi be ba ne o nyona muso yin soro wala ama fo ka fo la tre bolla e kan ere na yetise balmo de make do furore la ebe hakli sigi soro fo ka dengelen fla sa ba soro wala e sura miri chebna mekla ka ba ko na ka sigi ko ni kure ebe na ke mo su dumai ebe nya jo dewna chukudi ebe na mu fay dewni akwani manga green yere mako spero ka bonere mako haklima wona me chef la konin ladi olo fla bela jelenga jan ko pew na bare ke chebe ani abuna chero ako yin ga darema ni wona ani hora ta ne dambete yani atiga dame mandi adewma atiga hora dia ye jira dewna madolere abna dewni la ko shili de ma yani ba betan o ba doratan ba yakatan abena mo sura demso mo bala mo bana mo salo demso ere furlinye kadaka kuma chama mo be demso ka ko glo abadela ba mun be yele mailema ka furu ko latan in chuko ina o basuga mo manga fo bo denta da ngara me mun faydo kasra lanye aka miri adamela aka miri adem damela wa ka do fana ko Alex ganya jo ade no na sini chugo shila kwa wabitali kafume kara ka bo furu na tabe ku ngode saira ma lahara dona abana che ntono doin che doin obega bala ala kan so babe amin ya rabbal alamin ame Allah men ba fu ka bo kai kata kulukuru kata segu sigaso mopti tuba san yoro min biga Allah an foli be sa bela jelema balma do ka kuna foni be a shehud afene ko kale balma muso be problem do la mi ka geleni watina problem inte dore ko do nana olu balma muso ni furula olu ye ko nyini ku ka dana ya daw kan ka balma muso ni furu uma balma muso ni furu len ko sisa vraiment gele ya chama na bo akono cheka datigen dalaw ani jobalia aka cheya joro la furu kono nana ani muso ni nyogon chela tamam donc kuma muso nana cheya kuma obela jele ko fe kulu ye ka olu nu ye kasami sama koina wori ye ka fo ko ja cheyi kamugo abaw na balma muso de la kata fleli kala do fi o ya ira ko cheka herebe muso jema furu lela
mais olu balimamuso in tɛ muso jɛman ye donc a bɛ n'a fɔ sokɔnɔmɔgɔw de b'a fɛ ka cɛ pousser sisan fo balimamuso in ka labɔ parce que a ka hɛrɛ tɛ nin na bon nin ninnu furulen don a ma kaban donc ko nin olu balimamuso bɛ nin dekun in kɔnɔna na yala ladilikan jumɛn bɛ an bolo minnu ka taabolo ye nin ye ka se ka bilasiralikan d'u ma somɔgɔw kan ka jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na u balimamuso kɔrɔ min ye cɛ yɛrɛ fana ye ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye ba ni balimamuso minnu fana b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka waliden fana labɔ a ka cɛlasigi la ko mun b'an fɛ ka ɲɛf'u ɲɛna inshallah ala k'an sababa bɛn amin ya rabbal alamin i b'a dɔn silamɛya n'a ye fɛn o fɛn bali o balili kun tɛ dɔwɛrɛ ka d'a kan kɔlɔlɔ jugu mun b'a la Allahu akbar ne kɔnɛ silamɛya b'a fɔ a kana nin kɛ filɛli ni lagɛli ninnu ni tere ninnu silamɛya y'a bali ka d'a kan kɔlɔlɔ jugu mun b'a la a tɔɲɔli ka bon kosɛbɛ nka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni mun ye ko min ka jugu filɛli ninnu na ko ne taara mɔgɔ wɛrɛ ka ko de ɲɛɲini ko de ka jugu mais ne taara yɛrɛ kungo ɲɛɲini k'o tɛ kojugu ye an ka kɛ sa olu taara kungo ɲɛɲini mun taara olu sɔrɔ balimakɛ ka ko ma sa mais ni e ba e taara yɛrɛ kungo de ɲɛɲini e balimamuso ko taara yɛrɛ kungo ɲɛɲini mun taara da don denkɛ ni balimakɛ ta la oya mun taara fa bɛna se n'a ko k'aw taara de ɲɛɲini kɔni ko an bɛ mɔgɔ fa bɛna se a bɛna ni muso furu saba k'o tɔɲɔ donc filɛli ni lagɛli ninnu kɔni kojugu don yanni a b'a adamaden kunangoya don a bɛ kunangoya lahara don de la wa i tɛ lafiya abada tɛ lafiya dɛ i tɛ lafiya parce que fɛn o fɛn n'a kɛra yanni hali ni e talonna a labanna fo ka ɲɛɲini de ni e sɔgɔsɔgɔla fo ka ɲɛɲini de sɔgɔsɔgɔ ko siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na nin tɛ gansan ye wa i bɛ kunangoya ɲɛnama i bɛ kunangoya lahara don na i ni hɛrɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ abada n'o o de ye filɛli ninnu ni fɛn ye mɔgɔ ma de nɛgɛ cogo cogo ayi kana taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ t'e yɛrɛ kungo ɲɛɲini e yɛrɛ kungo ɲɛɲini dɛ ala bɛ ka fɔ hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko dɔ bɛ yen k'aw kana ɲɛɲini koyi ne y'a ɲɛdɔn k'a bɛ gɛlɛya e ma dɛ a ko dɔ dogolen to ten e b'a ɲɛɲini ka mun kɛ c'est ala ye mun ɲini e fɛ dɔrɔn de ye baara kɛli donc e kana dɔn sinon yanni ne y'a dɔw dɔn a da man de la idan o ye fɛn surtout donc o yɔrɔ balimamuso minnu b'o kɛra mɔgɔ min b'o kɛla a tigi bɛ kojuguba de la a b'a la kotaba de la a bɛ se k'a ka alijana dɔ yɛrɛ tiɲɛ o y'o fanfɛ yɔrɔ ye filanan cɛ e min ye muso furu ni e ba ko ta ye fɛn ko tan bi e ka jɔyɔrɔ la baara kɛ n'i ka limaniya ye baara kɛ n'i ka limaniya ye baara kɛ n'i ka sabati ye ka dɔn nin ye ne muso de ye an y'a furu ala ko de kan wa fana ne ka hɛrɛ ko bɛ cogo wa ala de bolo o dɛnen tɛ ne yɛrɛ fana ko bɛ a ka jama dɔ furu kɛ mais munna nin bɛ bɔ sariya y'a dan cɛ ko cɛ ka muso furu fo 4 e bɛ jɛman dɔ de ko o furu e bɛ siman de ko o furu jamdan de ko o furu e bɛ suman ko o furu mais munna nin bɛ bɔ yɛrɛ munna o bɛ nin da fo nin ka bɔ yɛrɛ o yɛrɛ si ta ni cɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la a kana sɔn a muso in ka bɔ kelen filanan a kana yɛrɛ bila ko fɔ min ninnu ka kuma laban to hali ni ma bɔ n bɛ taa muso jumɛn dɔ furu parce que o kuma fɔra n'o kɛra a y'o dɛmɛ o ka filan ka foya baara la wa ale b'o mun ta fana a tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ abada a bɛna tɔɔrɔ ni degun de sɔrɔ a kɔnɔna na parce que surtout n'o muso yɛrɛ k'ale furu kun de k'a fɔra ko e ka hɛrɛ b'ale de bolo e muso bɔra k'a fɔ ko e hɛrɛ b'ale de bolo e bɛ bɔ n'o hɛrɛ ye min bon o kɔni hɛrɛ bɛ bɔ min k'a dɔn dɔw a b'a ale kunna n'ale taara dɔrɔn e ka hɛrɛ banna ale n'ale nana n'e ka hɛrɛ n'ale taara ka hɛrɛ banna hɛrɛ kɔni bɛ k'a tɔgɔ de b'e la mais ta tɛ an bɛɛ b'o dɔn donc ko m'o cogo la kana sɔn balima ninnu bolo bangebaga t'o la ala y'a fɔ a ye kuranna kɔnɔna na ko bangebaga 2 a ka o kalabato a ka ɲumanya ko ye ko ga ni bangebaga 2 nana fɔ o b'e bila ala ko ta baara de la jurumu de la ko e kana sɔn dɛ fala to ta isma kana sɔn dɛ e kana sɔn dɛ bangebaga ka bon tiɲɛ don a ka bon jɔnya bonya ala don nka ni bangebaga bɛ n'e bila ala de la ayi ale ma bon ni ala ye dɛ balimaya tiɲɛ na a kan ka dilan nka jɔnya bonya ala de ye balimaya bonya ale de balimaya dilan nka ni balima bɛ n'e bila ala kota de la ala ka bon ka tɛmɛ balima kan dɛ dan bɛ mun fɔ furukɛ ye ale kana sɔn cogo si la ka tulo jɔ ninnu ka kuma in kɔrɔ a ka wakali kɛ ala ye ka sababuya ɲumanw ta ka furumuso in mara ka furumuso minɛ ka ɲa kosɛbɛ kosɛbɛ wa ila a bɛna a yɛrɛ kunangoya n'a y'o ka kumakan lamɛn a ye nin furu sa o ninnu ka kumakan kosɔn walima a ye nin to yen ka muso wɛrɛ ninnu ye mun fɛ k'a ka hɛrɛ bɛ jɛmanko de la
n'a y'o fana furu wallahi n'a ye baara kɛ n'a tɛ hɛrɛ sɔrɔ fiyewu hali n'a nana duniya hɛrɛ sɔrɔ o duniya hɛrɛ in dɛ k'a to ale muso ta n'o fɛ ne a tɛ hɛrɛ sɔrɔ muso in bolo parce que balima ninnu bɛna jira muso in na e n'a fɔ a ba bɛna jira muso la cogo min karisa ka hɛrɛ bɛɛ e de sababuya ye muso kɛlen k'a dɔn ko e ka hɛrɛ bɛɛ bɛ ale de ye ala k'an sutura koyi e t'a dan kɔni ko e ye hɛrɛ tigi ye nka a nafa tɛ kan dɛ o b'a kɔnɔ wa lahara kunangoya fana bɛ yen suma min fɔ balimamuso fana ye n'o ye muso in cɛ ye a fɔ n'o ye cɛ ye muso finma ye min bɛ fɔ ale yɛrɛ ye a ka dɔ fara a ka limaniya kan n'a balimaw a ka ko dɔ fara a ka limaniya kan nka ni cɛ in ba a balimamuso bɛ jɔyɔrɔ mun kan ni a nana k'a fɔ cɛ yɛrɛ ko hakililan commencera ka fara o kan a ka furu dabila hɛrɛ b'o de la voilà a ka to ka aw ka dɛmɛ a ka limaniya kan aw ka dɛmɛ a ka sabali kan ale yɛrɛ ka cɛ dɛmɛ cɛ ka sabali cɛ ka sɔn limaniya ma mais ni a yera k'a fɔ aw bɛ segu kɛra mais a laban na cɛ ba ka hakililan o commencera ka don a la a balimamuso ka hakililan commencera ka don a la a ka hɛrɛ bɛ muso jɛman de bolo ale yɛrɛ commencera k'o limaniya tilala ka don ale yɛrɛ la an bɛ min fɔ an balimamuso in na a ka jɛn furu in kɔ aw mun y'a balima kɔ a fana k'a dɛmɛ ka bɔ furu in na sinon a tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di a tɛ ala yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tuguni yɛrɛ wallahi parce que a bɛna se yɔrɔ la yani surtout wariko tɛ mɔgɔw bolo ko den ne dɛ k'a fɔ ko karisa ka parce que ninnu bɛna gɛrɛntɛ sugu bɛɛ d'a kan o bɛna tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan cɛ in ka tɔɔrɔ lajarabi o la an y'a fɔ yen nɔ muso in nɔ don muso in tere don bon cɛ dun fana dalen b'o fana na o fana muso tɛna hɛrɛ sɔrɔ fiyewu o kɔni a ka dilan ka sabali ka sɔrɔ ni cɛ bɛ limaniya b'a la k'a fɔ lala k'ale ka ko b'ala de bolo nka ni cɛ kɔni ka ko nana sabati k'a fɔ k'a dalen bɛ ba ni balimamuso ka kumakan na an kɔni an bɛ mun fɔ ale a n'a balimaw ye o ka fɛɛrɛ ɲini ka to a ka bɔ furu in na ala b'a wasa cogoya wɛrɛ la parce que n'a ma jija a yɛrɛ fana bɛna don ko dɔ da fɛ mun tɛna bɛn ala ma quoi o bɛ nana kɛ dɛ parce que sitana mun sera ka ninnu nɛgɛ ka bila nin na o sitana kelen bɛna s'ale yɛrɛ fana a sabalila cogo cogo sitana fana bɛna s'a la ne fana b'a ko dɔ ɲɛɲini ne m'a kɛ tan ne m'a bɔ tan o sitana kelen bɛna se a yɛrɛ fana dɔn f'a ka limaniya fana bɛna tiɲɛ donc i ka limaniya bɛ tiɲɛ furu kama ala k'an kisi ala kana to ka kɛ fiyewu mais a to furu ka cɛ i ka limaniya ka to i bolo hɛrɛ b'o de la a ka dilan ka cɛ ka limaniya to cɛ bolo aw ka cɛ dɛmɛ o la nka ni o bɛɛ la cɛ ko a bɛ tugu a somɔgɔ a ba n'a balimaw de kɔ aw fana k'aw yɛrɛ ɲini hɛrɛ b'o de la ala bɛ filɛ ka ni wasata ye fana ala bɛ wasa nka an bɛ ladilikan di mɔgɔw ma a ye filɛli ninnu a k'a ko dabila aw ka diinɛ t'a fɛ ala t'a fɛ wa a tɛ bɔ ni foyi ye fo n'a kɛra tɔɔrɔ dɔrɔn de filɛli ninnu kɔlɔlɔ jugu mun b'a la an delila k'a dɔw fɔ kɛnɛ in kan koyi an delila k'a dɔw fɔ kɛnɛ in kan wallahi filɛlikɛla ninnu o bɛ cɛnni fɔ dɛ m'a fɔ dɔ delila ka ba n'a fa gɛn ka bɔ a ka so bamakɔ yan yani ale yɛrɛ de taara ta village la ka na ka yani chambre anti chambre la ka sokɔnɔ ɲɛgɛn k'a la ka ba n'a fa ta ka bɔ bila ka n'o bila a kɔnɔ fa tun ye tension bɛ ka bin a don a tun bɛ san 80 la ka n'a bila a kɔnɔ mais wallahi filɛlikɛlaw kɛra sababu ka to a y'a ba n'a fa gɛn ka fili siraba kunna wallahi azim a woloba n'a wolofa filɛli mais aw minnu b'a la a ye mun hɛrɛ sɔrɔ la e ka jateminɛ aw b'a la a nana ni mun hɛrɛ ni kungo caya tɛ don o don a bɛ dɔ fara jugu kan ja ne tɛna karisa de ye ja ale fana tun bɛ tan de ja don o don jugu kura bɛ e la don o don jugu kura bɛ e la mais o ye mun koyi i tɛ ni hɛrɛ ye i bɛ balo kunna wɛrɛ tila ka taa sa kunna wɛrɛ fana ka taa lahara jahanama fana kɔnɔ vraiment ala k'an kisi aw ka filɛli ko ninnu dabila pewu n'o y'a kuma fɔ e tulo tigɛ b'a kɔrɔ e bɛ k'ale kɛ ala ye inshallah ala ka bɔ da ɲuman ye amin ya rabbal alamin an bɛna nɛgɛjuru labila ni ala sɔnna a ma an kɔni min fɔra mɔgɔw ye kɔni an b'a jigin an balima ninnu u ye caman faamu nin ko in na an ye kuma kelen min fɔ ni nin fɔra mɔgɔ dɔw ɲɛna i bɔra ka min yɛrɛ fɔ sisan de n'a danna fa yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ ko ko ka taa k'a t'a fɔ cɛ ɲɛna k'a ka muso ɲininka ko den in t'a den ye a kana kɛ fa den ye yɔrɔ ba kɔni i wolo fan di woloba gɛn k'u la bɔ i ka so kɔnɔ fa den kana k'i ye ba den kɔni yɔrɔ kuma kɔni t'o kɔni na kɔni diɲɛ de tiɲɛna quoi adamaden sugu yɛlɛmana an kun tɛ sɔn ko min ma an bɛ sɔn a bɛɛ ma surtout nin kolankolonba ninnu filanikafoyaw filɛlikɛlaw a somaw ni a moriw a turabudalaw a jiw
mun b'a kɛ walaha kan u b'a kɛ fɛn o fɛn min na a bɛɛ ye kojugu de ala k'o k'an ka yɔrɔ majanya ka bɔ a ma u b'i n'i balimaw fara k'i n'i teriw fara k'i n'i baarakɛɲɔgɔnw fara k'i n'i sigiɲɔgɔnw fara k'i kɛ kelennamɔgɔ ye ka fa don i la wallahi bɛɛ ye jugu ye bɛɛ mɔgɔ tɛ n fɛ bɛɛ de ye jugu ye o bɛ kɛ cogo di fɛ ko bɛɛ hali muso hali denw a bɛ siga de don i ni bɛɛ lajɛlen cɛ i jigi sɛbɛn ala la wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh mais n'i ko i b'i jigi sɛbɛn ninnu de la subhanallah u bɛ ka balo i kun de don o don u bɛ kuma dumanni dɔ de f'i ye u ka se ka dɔ sɔrɔ i la olu balo ko ka ɲa e ma se k'o faamu ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili sitana tɔɔrɔ nɛgɛjuru sira 77 06 01 01 ni problème bɛ maa min bolo ne y'o numéro in kɔngɔ n'ala sɔnna ani Cheikh Hudu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bilasiralikan min kan ka d'a ma n'ala sɔnna ma a n'a o sɔrɔ ka ala barika da nɛɛma bɛ ka jigin ji barikama ala bɛ k'o jigin wagati in na alhamdulillah ala ka ji ninnu k'an ma hɛrɛ dɔ bɛ sira fɛ assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah bisimila ne kɔni bɛ karamɔgɔ ka numéro de nɔfɛ n'ala sɔnna ma i b'o sɔrɔ aw b'a di ne ni numéro na aw bɛ wele ni numéro na n b'a ta o la problème t'a la aw la wajulu ka di koyi an bɛ numéro d'i ma ni ala sɔnna n ko don ne b'a lamɛn allahu akbar ala ka sini kɛ n'a d'aw ma amina ya rabbi amin rabala kan mɛn k'aw lamɛn amin amin ni bilasira kan ninnu ka di musokɔrɔba ninnu ɲɛ sa allahu akbar ka d'an ɲɛ koyi inshallah laban dɛmɛ koyi ni ala sɔnna ma ni ala ne sɔnna bɛ karamɔgɔ ka numéro kɔni ni sera k'o sɔrɔ a bɛ diya n ye i b'a sɔrɔ n'an tilala émission na sisan dɔrɔn n b'a d'i ma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni baraji 77 06 01 01 dɔ bɛ sira fɛ kan ta aw k'a ka bisimila salamu alaikum alaikum salam ba yɛrɛ tilenna somɔgɔw alhamdulillah aw ka kɛnɛ an bɛ ala tando kabi don kɔni bɛ k'aw ɲini tɛ k'aw sɔrɔ ala barika la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi i kan ka foli o du kɔnɔ yɛrɛ n denkɛ n'ala sɔnna a b'a mɛn k'a ka bilasira ka ka d'an ye yɛrɛ de alhamdulillah ne ɲɛ taa mɔgɔw bɛɛ fo ni ala sɔnna a ma inshallah su ni tile an b'aw ka tele lajɛ an b'aw ka arajo lamɛn ni ala sɔnna a ma sɔgɔma 6 heures n b'a dayɛlɛ k'a kuranɛ kalankaw lamɛn inshallah wallahi aw ka arajo ni kɔni ala ka taa ɲɛ dɛ amina ya rabbi ya allah n ka foli n bɛ dawurabu ala sɔnna k'an bɛ darabu k'a bɛɛ fo basum ka zawiya kɛrɛfɛ xayir inshallah an karamɔgɔ basum k'an b'a yɛrɛ fo foli bila darabu k'aw bɛɛ lajɛlen na inshallah ala k'an bɔ sura amina ya rabbi ya allah an bɛ foli bila ka taa an ka cɛkɔrɔba fɛ yen n'o ye an buwa sanba buware alhaji muminu buware ka cɛkɔrɔba bi an tun bɛ a ka mɔden kɔɲɔ kɛnɛ kan ala ka furu ni si bɛɛ ala ka ni hɛrɛ bɛɛ ka darabu suna misiri mɔgɔw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba bi alhaji kaw dukure ala ka a mɛn an kɔrɔ dɔ bɛ sira fɛ kan ta naam salamu alaikum wa alaikum salam bisimila alhamdulillah alhamdulillah allo allo a progotora ayiwa naam bisimila kuma an gi mɛn naam somɔgɔw dun awɔ ɲɛta don bisimila allo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah an sukra mo ala tilena ba marhaba bisimila wala ibaro ne yɛrɛ fɛnɛ blogili no hakilila de la quoi ala hinɛ ka cɛkɔrɔba la ale kɔni fatula naam mais n ba ani tanti maternelle awɔ komi vraiment en réalité diplôme dɔw bɛ n bolo quoi awɔ bon depuis 2015 n tilala IFM na collectivité kɛ ko ça va ma se ka passer tiɲɛ yɛrɛ la bon n yɛrɛ filɛ sisan j'ai 32 ans n'i y'a da ne yɛrɛ ka hakilina ma naam a ka di ne ye ne ka muso dɔ ɲini k'o furu awɔ parce que n bɛ ka mu débrouiller station dɔ la station service pompicier la ye awɔ mais pour ma maman et ma tante olu hakilila la ko diplôme min bɛ ne bolo ko marché du travail la ko baara sɔrɔ ka di parce que olu t'a profondeur dɔn awɔ pour eux an ka baara sɔrɔ ce qui est en relation avec les diplômes pour que n ka se ka n ka foyer fonder quoi awɔ o de ye olu hakilina ye naam tiɲɛ la u b'u se kɛ u b'u débrouiller côté bɛɛ fɛ
côté bɛɛ hali kɔsa in na politique concours la u ye fɛn bɛɛ kɛ mais malheureusement pour moi ça n'a pas marché mais ni mɔgɔ fɛnɛ ko surtout i masala mɔgɔ la a initiative ta k'a b'i dɛmɛ donc moi j'ai préféré k'an ka idée bila ka to n kɔnɔ mais ça reste au fond de mon cœur mais jusqu'à présent olu hakili bɛ baara sugu min na k'o ka sɔrɔ ne ka sɔrɔ k'an ka muso ko entamé o de kelen don ka ne bloqué je ne sais pas comment m'en sortir en plus de cela il y a mon grand frère même père même mère mais ale bɛ ka vie n tonton ka côté de fɛ quoi en réalité an ka famille man bon an yɛrɛ dama de bɛ yan mais grand frère fɛnɛ komi ale fɛnɛ voilà ale fɛnɛ ale ma muso ko fiancé kɔni b'a bolo mais a ma muso ladon quoi mais komi ale ka hakilina a bɛna installer so kɔnɔ a ma na a tɛna installer aussi là o tɛ problème ye quoi bon ne yɛrɛ ka problème yɛrɛ a ka di ne ka engagé musoko la mais comme olu bɛ fɛ ka ne dɛmɛ n'u yɛrɛ hakilina ye ne tɛ fɛ ka n ka idée bila u t'a ɲɛ o de bɛ ka n bloqué quoi o de bɛ ka n sɛgɛn yɛrɛ parce que ni mɔgɔ mansa ko k'a b'i dɛmɛ donc n'i commencé k'i ka idée bɔ dɔrɔn a tɛna ɲɔgɔn faamu quoi voilà e b'o problème de kɔnɔ quoi i ka ci mɛnna ni Ala sɔnna inshallah i bɛ to lamɛnni na ni Ala sɔnna ma kuma bɛna di karamɔgɔ ma merci pas de quoi inshallah Ala k'an ni sara hɛrɛ la k'an bɛn an se ma dɔ bɛ sira fɛ naam salamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah sai sode awo inshallah an ba daula alhamdulillah allo naam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala kilina alhamdulillah kon tashi salamu tarak alhamdulillah awa min san kari ko jugu inshallah awa folo bala jale na la sonama yan kana la o nya la bala ka no na o bala jale amin ya rabbal alamin ne tay folo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam naam naam au kungo ko mo kana ta jul sarate ne ran ndu ko na te ta jul sarate ne be nini na o ke kwa aba ko kana ta jul sarate mun kana be ko jiku keo au ta sun so lu kana ka ke wali kam kan la gili da ambe ma ya me ta jul sarate ko jiku de ko keda ne kamo yodi ko ke ta jul sarate na ko jiku ko dabla no sira ka ke ambe ko famnya ke naam yaro ko fara bi ta sira nyman fe mais tant que ko juwi sina ta ju sira mana ke o de be ke basi ko juwi rete ke basi yaro ko ni ambe nyogo fene tin tondi ne de fe kan na jiri kan ni soro yo ni bo fana la ko ni Ala sonama amem tamma ko be karamo ka numero la ni Ala sonama karamo ka numero be soro na abe soro ni Ala sonama inshallah amina ya rabbi ya Allah ala ka ni sara herala amina na Allah sana amina ya rabbi amina amin inshallah amina amin aba shukran aba ni jara udu yere fa yele lanna kamu udu ay tramoga siwe o ya ka ma bawo ye no fara dura kan ga ni so dia no ye ko na la sana amna funa do ma ba ya la na la sana ma ama balbam tofu do be trafe an go ta fula an so ka sira di karamo wudu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum aywa kanga to lamenna karamo hud am taye fan fe kuma ko na cha ko jugo inshallah bon ala kan so babe amin ya rabbal alamin hereka inshallah amin ya rabbi allah ame foli ke munu ye sira soro mun masira soro anga foli babe inshallah kerga nana munu yo fana taka foli o ta foli o emission ame do kala kanu sira ne here ala kanu sira ne here ambe kuma munu fo blasra le kauno mais mo ka mindo chama mo de ba la sama nga la se parce que on tska beddo on yere to ba be kalama na ba soro ka foko
mɔgɔ wɛrɛ de bɛ kuma las'an ma nin fɔ mɔgɔ ye n'o tɛ ala an bɔra ka kisa min fɔ k'a fɔ min muso min y'a baramusokɔrɔba bugɔ anw tɛ yen mais quand même a ɲana ɲɛfɔ an ye nin donc bɛ cogo min na donc ka to ka kibaruyaw di anw ma an bɛ ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn dilan n'a ye inchallah ala ka a nɔgɔya dɔ ka kumakan b'a la mun ye k'a fɔ ko ale n'a ka mɔgɔkɔrɔbaw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya fa tɛ balo la kɔni mais ale yɛrɛ bɛ san 30 dɔn na a tilala diplôme b'a bolo concours kɛra o y'a dɛmɛ nka fɛn tɛ ka ɲɛ sɔrɔ minnu b'a fɛ ale ka baara dɔ de sɔrɔ ka sɔrɔ ka furu fana kɛ ale tɛ fɛ ka bila o ɲɛ n bɛ min fɔ ale ye tiɲɛ na o bɛ ka mun k'a fɔ bɛ dɛmɛ o ye tiɲɛ nka furu man ka dɛn baara sugu dɔ la sɔrɔ ba mun furu man ka dɛn o la dɛ komi e yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko e bɛ ka débrouiller station dɔ la e bɛ ka fɛn dɔ kɛ ne bɛ ka dɔɔnin sɔrɔ e ka furu dɔ kɛ quoi furu dɔ kɛ furu kɛlen mɔgɔ a bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ koyi wallahi tuma dɔ la o bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ parce que ala bɛna mun d'e ma ala bɛ muso min di ala bɛna n'o gɛrɛsɛgɛ a bɛ den min a bɛna n'o gɛrɛsɛgɛ fana ye a nɔfɛ n'o limɛn'a sɔrɔ i bɛ lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ bon mais komi olu bɛ ka ko ɲɛɲini a mɛnna e tɛ fɛ ka bila o ɲɛ baasi foyi t'a la n'i y'a dɔn e tɛ se ka kuma kɛ ni olu yɛrɛ ye n'i ko b'a kɛ ni gɛlɛya bɛ dɔ la e bɛ se ka kuma fɔ jɔn ye o k'a fɔ ou bien n'i b'a dɔn e yɛrɛ bɛ se ka dayɛlɛ n'e ba ye o bɛ se ka dayɛlɛ n'e tanti ye ka kuma dayɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne b'aw fo n b'a waleɲuman dɔn kabi waati jan a bɛ ka n dɛmɛ n ɲɛ sɔrɔ nka ne ɲɛ bɛ mun na ko n bɛ ka dɔɔnin mun kɛ sisan nin a fila tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ a k'a to n ka muso dɔ ɲini o waati kelen fana an bɛ continuer n bɛ to nin débrouiller na an bɛ to a bɛ ka mun fana an b'o fana ɲɛɲini parce que e si bɛ ka taa dɛ san 30 dɔɔnin an bi mɔgɔw si man ca dɛ bi mɔgɔw si man ca parce que alhamdulillah e bɛna furu kɛ kuma jumɛn k'a fɔ ko e bɛna den sɔrɔ kuma jumɛn k'a fɔ ko e bɛna tila k'o den ladon kuma jumɛn siga tɛ mun na bi mɔgɔw si man ca kosɛbɛ donc fitinin b'e bolo a profiter ni furu kɛli ye madame ne bɛ ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye ka ban e bɛ muso sɔrɔ min bɛ se ka sabali kɔrɔ muso bɛ sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ ko muso fana bɛ sɔrɔ mais bangebaga ninnu lafaamuya n'o ka sigi ka kuma wala mɔgɔ bila ka kuma n'o ye walisa mun b'a to sere ko ka famille ma bon bon famille ma bon a kan ka hami ni famille bonya de ye famille tɛ bonya ka sɔrɔ furu t'a kɔnɔna na grand frère o bɛ ka muso maminɛ o furu ma kɛ fɔlɔ bon e bɛ 30 dɔɔnin o kɔrɔ ale fana bɛ fɔ o sanfɛ tuguni tiɲɛ yɛrɛ la retard ba bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ mun ka fisa a ka kɔn ka furu kɛ madame ne bɛ dɔrɔn est-ce que dɔrɔn kelen kɛ fila ye a tɛ kɛ kɛlɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ kɛ kɛlɛ ye kuma kɛcogo de bɛ na n'a ye o fo k'o waleɲuman dɔn vraiment o cɛsiri minnu kɛ a diyara ye ala b'a dɔn k'a fɔ a diyara ye ala k'o sara ne nka komi a tɛ k'a ɲɛnabɔ e bɛ ka dɔrɔn kelen kelen sɔrɔ yan ani e b'a fɛ ka diɲɛ ɲini fɛ o k'a to i ka muso dɔ furu summa o bɛ laɲini minnu na aw ka continuer la ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔrɔ o bɛ kɛ hɛrɛ ye wa e kana ni degun n'a ye n'ala sɔrɔ o b'a faamuya o fana bɛ e dɛmɛ a la fana inshallah taala ala ka bɔda ɲuman di ala ka kɛ hɛrɛ inshallah summa yani kuma wɛrɛ duma nana o kɔfɛ tuguni kɔrɔ komi a yɛrɛ bɔra cɛ in ta kɔfɛ an hakili t'a la k'a fɔ jɔn yɛrɛ ye fɛn duma wɛrɛ fɔ tuguni kura ye ko mɔgɔ kana na juguman kɛ jamil o y'an balimamuso in ta ye naam ladilikan bɛ di ka fɔ an kana tajuru sara kɛ mais ladilikan di ko yɛrɛ kana daminɛ bon kuma ye tiɲɛ ye an sinsinna tajuru sarabala de kan nka n ye kuma min fɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ ɲɛrɔ b'a kɔnɔna na parce que n y'a jira fɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam sarala ɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'an bɛɛ jɛnɛ mɔgɔ min bɛ sarala ɲɛ e tɛ sɔn adamadenw tɔɲɔ mɔgɔ min bɛ sarala ɲɛ e tɛ dan sago mɔgɔw kan kelen ko bon donc ni baara kɛnɛ i ni ala cɛ bɛ ɲa ani e yɛrɛ bakun ni e yɛrɛ bakun cɛ parce que ko kɔlɔlɔ bɛ segin e ma donc ni ye juguman kɛ tubi ka bɔ a la nimisa a la ɲuman kɛ k'a nɔfɛ o ye e yɛrɛ kelen ta dɛ e min mɔgɔw tɔɲɔ e min dan sago mɔgɔw kan tigɛ kan hali n'a tigi ma taa sa ala b'a sara e la ala b'a sara la dɛ fo bɛɛ k'o faamuya e maaw tɔɲɔ se bɛ ye se tɛ ye o ala bɛ tajuru sara kɛlɛ ne ma tubi ka bɔ a la bon nka an ko mɔgɔw baara ɲɔgɔn ni baara ɲɔgɔn ɲuman ye e b'a fɛ u ka mun kɛ e k'o ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye e tɛ mɔgɔ kalon tigɛ ye kana kalon tigɛ mɔgɔ wɛrɛ ye lakin hali ni mɔgɔ dɔ ye kojugu dɔ kɛ la
e kana fo be ta sara quoi parce que ne ta sara na e bena e jugo be jugo kat male taka parce que ne jugo kele ne benina ne o ta sara kele meni fana na e o fana ta sara e kana jugo fla tiki ma nga feno fami ala kana ko sallallahu alaihi wasallam mabbe ya fade kai wa ya fade be mo tama to ko jugo da dabla avec kana me ya fade o de mo tama to ko jugo dabla parce que ba do muno tuma ne ni ya ke ela e ta sara o tigi ba ko e juru ko de dole da ko ata da ko e ta sara bole juru ko da afara da fara ben ta sara e fara ko be ta sara ta juru sara intiba anan ta juru sara kira kuma ko be kuma ne ya fara de ko be ban an de laga fo kenan kan dem sendo de la kan wole ka fo ko ale dem senama akorake mu ya afaden korake yo oba ale ba gushi ale ba buko kade kele dura ba flani nyonte donc ale faden korake ni ale ba gushi donc kabale fichina mabale kono ale korobala donc bi korake ente sale la wa ale faka baka juru sara korakela bamso wakatoi ayake ba ko no akwa ba makale tatoi koi fale ale manyina ko koy ba ale batch de ke bale fitino fo ale korabale kono fale ga ta sara bon ba ya samatu to amason ala wana ba nga numero de makaka kara wele ka foy anga bla sara ay wole like ka nyafo no ga mango we be ya fada ko ya fa chugodi ale masika yina ifa ngale ya fa chugodi ngo ba nga tota biye koraka de mabula ba ko de ka be denduru ko nabo mayenga kuma ako korake ana denduru o shite sale la lebo bechi foko faka très bien domina ni e korake e bayin bugo domuno ya soro aw joli kuma ba yo kale kele ne kumbe ama boy kono kama bale kono le korla na yele kono e biye ko be fike tasara mais bine e korake bugo na denduru mune bege wa ka be turu ka be denduru be kono o to be denduru be kono to ngalo korobala o buna mgela ale patatro ale kelingono ale ka saralibna to mo duru de kono bono duru na korwati me ko me korga desara bi fanga mela ne desara bi ga solo korolo buna mge ko wale faga we no me ne faga do be faga faga de ko no aba o ya fabi da ne ya farade abe bampu Allahu akbar ya fabi ba ko tina kwale me kwale ko ta ma fa ne go no re ni la ta fa ala ta fa ene batch de ma bongono nkorobra na yin ko non me fa ta saranga afaranga to le so en kuma to me ona no re to fa ataro fa ko fa go wa kwale ta bana donc e ba ga me so na re mu ke na go no ka ta ni mbugo mune oluga to be ski muka se ba e ka bugo me ta juru sara wore be na tuguni voilà parce que de ma e bi ko juru de dona voilà me orga ale de juru de sara juru min do no maket de unyana voilà bolu no sara domina ouais obna so ale fere fruga ale fere dem tanu ma fere bulu voilà do tiana te juru sara na bangwa atiban parce que kuma me be e ga mu sara do imbulo e ga kora de do shewul wallahi haklima de bani wallahi nindela Allah ya rakira Allah di sallallahu alaihi wasallam kila reka kuma la an afu amman zalamani voilà wallahi ya famu ko mai ko don ba kono ko sobe mais tiena hakli de baye note ne tajiru sara na ko nkera akara o yakele juru de sakata bana te ban donc tieno mo tonyo mai mo kana dance mo shika kana kere ne ke alaba sarela atiya ta sara mata sa alaba sara o ladilkan fore na me sinimu ngade a kere mu na de ele ga ya fa yo ga limina fa koroboto de mene o ga limina koroboto de donc kono wonte de ngable kuna ni ya fara ko be bani mene ko ti ya fa e bure be ga juru sara be juru korado wa ko te ko batay fa siga tola ala ga kli imani amin ya rabbal naam kramo wati tobe ami tobe ante mo fla la je 77 06 01 01 ma fla nyogona ni munu garfe ka di kusube ne ga juru dale ne do ye xana ga jarala ka koni assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah trawde Dagder wala Dagder ambo befe inshallah ante kone fe bengala ko yo kone la ko de ay get bengala ko de jarala ko de mene wawe
wala jarala ka de no an baula awo ayo bismillah ala ka shira dan bala jere ya rabbal alamin ani ki an baraje alhamdulillah la amba fu dante kulimina inshallah ma wallahi aga ni to ni tare la ai kuchama chama ba fu korna na fom ya chama anyo to la wallahi Allahu akbar mbala de ala ka ka taraka tijariya amin ya rabbi ya allah ala ka khair gina to to abu amin ya rabbal alamin abu ko am ni ya rabbi ala ka la men kloda amin ya rabbi tasla ka praktika ambulo ala ko no wanne amin ya rabbi ya allah ya rabbi wala sana ban na fayoro amin inshallah ma ko tala de ni para makala de ma ban sainti ale di ala ka ambela jelen sara amin ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma kelimore srafe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah marhaba allo bismillah naam kurbasi tala kon ka amela tando alhamdulillah agan su kana ko jugo be blasral chairman dama ko le fenata ko nede ne jarari Fatmata jara ito kadi ni jamu makoy ne ba ay ala gra dem so de Fatmata be so kat la ka jara ram so kar ko ju inshallah jara ala kana sara ere amin ya rabbi ya allah ko mem fudu kana fu inshallah ngadim sen sabedu aba ga to gi fa bonya de même fa bonya boy aw ni kon te ni dam fa yi dam même fa bonya de alhamdulillah ini maraji na ewe jalla ka ufu ka bal mam sufu Fatmata kone ala ka sara helela ngara mo do be safe assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah aga émission kadire alhamdulillah ala ki yasa hela ni mo sara mo ga numéro de la ama ko kala mo ga numéro la ala wasira dadi amina ya rabbi amina ya rabbi amin ko le te kone de Alhamdulillah tara inshallah allez te connais non do be trafe assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah rawli ba dore bismillah ni trawla ka kelen won dona dra am émission jon tente nga émission de la ka na wa alaikum salam wa rahmatullah ko baste no akramo nam mbega la me aga mission akapta ko sere alhamdulillah krenge la mam bo tenga nam mo kilikela ko kango awo wala wa ala to ka technical karam ko to aga to ka se ka kango ko kapta ko sere ne ala sonama parce que o sanjana kilikela ya du kamalen do kuna patara waldim faka subhanallah ka walden faga ko ka abolition la hawla wala quwwata illa billah ani ngale famo pe bon akoro ko lelegala ore ma pale na kona le ya abolition ni haramade ko ale wartoro allah ni o bete plele ko rodo ko lo bay ala donc aga to ka se ga man nunga ni ala sonama c'est bon quoi kapsa inshallah donc mba ko na ala sona jara ya rabbi ala ka bulu me ko barala amina ya rabbi amin ala ka nyita tanye amin voilà aba bla koroye amina ya rabbi amin inshallah akona bla banaye amin ala ko duwa ujabi do be salaam assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi karamgo nam mi mene fe ka uninga akan blastra ne tere muso do de be na che fatura nam demsanu ba bulu ne ayira nga sotigi la na bi se ka furu ka fara ne ka no mo mena o yini na so foli kai wal mani bashi bala kan blastra ne Allah sonama parce que ne ndrem se ne nyokon kanu ala kama bo ne nyaba la te furu la ne ko ne anga ne aka furu ka faranga inshallah am be ka ja here la na so ne bashi ke wal mani here de ka kan blastra ne Allah sonama ne anya fo nga sotigi amane ka sotigi ku mine me ne be fe ka ne ke pu ka do ala inshallah ninga here bala wali maninga toro de bala kan blastra ne ala sonama no de kuno ibe to lamenna eka kuma ina fako so ni mekanga kuma laban yeshuina to kara mo lamenna na ala sonama awanya inshallah shehud bismillah alhamdulillah
munu kona alenye folikaw ni farankaw na ala kano sarani here ala kano sarani here ale tay subhanallah ngena nyima danu wallahi ene ngena nyima de ka fo ni en termuso da ngatira kana da folilati ate fatura den fitinu ne babulu don ka dale ya ka fara aleka walisa yani ana ce anu a termuso bega je ka herela ala ka sarana ka gada nyima ala ka sarana ka ngena nyima wa alaka alayhi salam kira ka furu chama kira be kunta be go muso ka dala kira koy la ngala kira chama ga nedi chedi wallahi ayamba nun chamata ko nedi di che bo ne che kuma me ka ke che baran mambake de naam ay baran mambake aka muso yani amso ter muso aka nedi che mais mimi mo chama sranye madola nawe teriala ka soraute chekelen kuna ka tira kadi ngak mado na na nyan soro chekelen ku shetana doro ka chala ko jugu wallahi shetana doro ka chala da parce que dobe na kala yani nala ma fare kan ni glaf kinun doro ni nyogonche ma go daare bina to be chejugu ya wala afle mo ko mechu ere da yini ga dere ma ere de ni ka tancho ina ere ma do tawa ere ma botawa bon fo e bina ni me se ka nyimana mo dabe no fo na ni kwe kada ala de kama oyo fo chuku e kana décourager ola ka do ga foko fenyuma akada dama de mo jugu ya ka chene sino lu dobe no fo do de la benini termu so yin refe ni cheya kara son fe ala ga la di kosibe aka ke here daire ba kala ke here da tugu bagay aga yele bagay tugu di parce que mo do bala ale kai ta na kira ni misala Allah kala yoro ga ko au kanyena abe musore Jafari aka nyora nyina chefe abe chewere Jafari aka so anyona fana kelima ngani akira kara yani termuso mu yere nana oda na kala ga fe tefe ke termuso nyere mun kala ga fe tefe ga nyere la na be fika yani ale reginga bo fure fika ketan no kibarana na dron sigatimuna abe mo besran abena ke musore da Jafari nyona bere kelila o kelima na chewere fati sama akunda nyona koro ngana ko ni midere nali ela mbala muso midere nalela wallahi ayika manyuma de jira kado ngani akai ene ne ngatira kulangolente abode jira herede kanunai abode jira alabo saradema donc ebe duawde ke kontina ga duawke ni ala do ka herebala alaka alatke ka ko do eche kuma o ngani ala do ka au ka here fana tala aya alaka ko dabla ebo do ka istikhara sadre be selita ga jofla seli ka jofla seli mu nafla jofla ka ko injira ala ne ko nengi ni furu kafe ne te kodo de setene e ala de be kodo e ala de setigi ne ya do ka fo kwa keli anga hereba la dunia anga hereba la lahara anga lawango imambala ala latike ngala ne ba do anga hereta la dunia anga hereta la lahara anga lawango imantala ala ko indabla e ka nyina ko pew herem ne ko latike e be jos selita ga jofla seli kanen do ni fo donc ka ko daje ala la ntugena ni asro here bala ala bina ko do eche kuma agila ka ko fana noga wani here tala fana ala ba ke are abe dabla atekefshu nga ega nyinin ko ni ajara en kuspe wallahi ajara en kuspe abe ga ngena nyima de jira ka jara fo ko be here kanu etermusoi ebe here kanu adewnye wa here kanu eche fanai ni bela jere me do de konnana ala ka teria sinzilu to anonte kara furin bora furin mabo aka teria ala ka sinzi fuka sal janna dolima eneche ala ka do faraka ke kanuna ka benka fuka sal janna ma ala ka aw nyona cheya ala ka nyona cheya daga here ke bela jere inshallah taala aywa akara mo ko ni be bitain amanyo ngiriya kalimana ufo ku barkada mbala momso min kala mo laban ka fene fo ko sebe tiens la ni ibe meni mani kuma nyo lambe mbalom so imbe fo aranga ne mayala yae ni nyo na dobi no halli chere ala yini muso ka kuma be kam ye ko nteri do kan anga kuma chama fole no nyoy
ko ni mɔgɔ wɛrɛ ka di ye k'i bɛ se k'o ta ko mɛ ko kana nin ta nka nin y'a ye nin yɛrɛ de ye teriya ye ne teri ye nin yɛrɛ de ye teriya la n bɛ ka hɛrɛ min kanu n'a ye komi ala y'ale ta ɲin la ne b'a fɛ an ka jɛ ne n'ale ka jɛ k'an ka teriya kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ kelen in ka jɛ ka an n'an denw ta ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ŋaniya in kɔni ɲumanya dan de don min ɲɔgɔn man ca tiɲɛ n'a ɲɔgɔn man ca an balimamuso ala k'a sara hɛrɛ la ya rabbi ala k'a sara hɛrɛ la ala k'a sara hɛrɛ la ya rabbi ala ka jigiw fa ala ka sababu ɲumanw kan ye ka ɲini an balakaw fɛ ko ninnu u k'a lajɛ ni hakili ye u k'a lajɛ u ka dusu nɛmɛ caman kɔni bɛ yen nɔ n'a kɔni fɔra ko ka dɔ wɛrɛ ta ka bɔ olu kɔni bolo a bɛ ko bɛɛ tiɲɛ u bolo mɛ n'i hakili in jagabɔ dɔɔnin dɔrɔn a ka ca ala fɛ a bɛ faamuyali kɛ ko in yɛrɛ bɛ waati kunkurunin dɔrɔn de ye mɛ i jija o waatinin i ka se ka ko latɛmɛ ko ɲuman ye ni ala kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye i ka se ka adamadenya ɲuman fana kɛ ni ala sɔnna a ma i ye min kɔni kɛ kira ko ala ko ten kuranɛ kɔ wa ale sali insani illa ma sa i ka alikiyama kɔni i ye min kɛ yan o dɔrɔn de bɛ d'i ma dɛ an ka ɲuman kɛ an ka jija an ka ɲuman kɛ sara don fana an bɛ sara ɲuman na an bɛ an balimamuso in fo mɔgɔ min ye weleli kɛ émission daminɛ ni sanjɛ k'a bɛɛ fo ani minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o minnu ma se k'an sɔrɔ o ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ala ka sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman di ani bɛɛ lajɛlen ma ka haminanko nɔgɔya ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ni mɔgɔ b'a fɛ ka Cheikh Hudu ka numéro sɔrɔ i bɛ se ka weleli kɛ 76 30 13 90 76 30 13 90 76 30 13 90 n'i y'o wele hali sisan n'ala sɔnna ma i bɛ Cheikh Hudu ka numéro sɔrɔ ka Cheikh Hudu yɛrɛ fo ala k'a ɲuman se so ala k'a sara hɛrɛ la ala ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman da n'a ma ala ka barika don denmisɛnw na an karamɔgɔ kan ta an b'i fana fo ka foli bila ka taa fɔ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fɛ yen nɔ Kayikaw fɛ Segu Mopti ka taa se Mali kɔnɔ ani Mali kɔ bɛɛ lajɛlen ma ala ka su hɛrɛ d'an ma wassalamu alaikum wa rahmatullah a bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la a mana don cɛ n'a muso bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la a mana don balima fila bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitanɛ mana don a la a mana don jamana fila